When one of those all at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the man who will eat at the feast or in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who have been invested, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field. I must go and see it. Please excuse me.' Another said, 'I have just bought 5 yoke of oxen and am on my way to try them out. Please excuse me.' Still another said, 'I have just got married, so I can't come.' The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the street and allay out the town and bring in the the poor, the crippled, and the blind, and the lame.' 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' Then the master told his servant, 'Go out to the road of the country lane and make them come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet.'" ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೇಳಿ. Pastor will just summarize this parable. You just listen to it. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ In the kingdom of God, ಊಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯವಂತನು. one who eats in his kingdom is blessed. வாயில சொல்லி பாருங்க. Say this. தேவட ராஜ்யத்துல In the kingdom of God, போஜனம் பண்ணக்கூடிய one who eats, அவன் பாக்கியவான். he is blessed. அத்தாதோ If you have understood, உங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. look at your neighbors and say, தேவனுடைய ராஜ்யத்துல in the kingdom of God, போஜன பண்ண நீ வந்தா, if you are coming to eat, நீ பாக்கியவான். you are blessed. வரலனா, if you don't come, நீ பத்திலாದ್ರೆ, if you don't come, பாக்கியமே இல்ல. you are not blessed. எவ்வளவு பேருக்கு இது புரிஞ்சு? How many of you understood this? இதுக்கு அர்த்தம் இது. தேவனுடைய ராஜ்யத்துல ஒரு நல்ல ஒரு விருந்து இருக்கு. In the kingdom of God there is a banquet. நல்ல best. It's the best banquet. அப்படினா அங்க போய் சாப்பிட உட்கார்ந்தா, so if you go and sit to eat there, உங்களுக்கு தான் சாப்பிட வாயே இருக்காது. you will not have mouth to eat. சரியான சாப்பாடு. It will be in so grand way. உங்களுடைய ஆசை என்னக்குதோ அதுக்கு மேலான whatever your desires and wishes is, it will be beyond it. சில கல்யாணத்துக்கு போவோம். We'll go for some weddings. சில மதுரைகளுக்கு ಹೋಗ್ತಾರೆ. We'll go for some weddings. சாப்பாடு இருந்தா குழம்பு இருக்காது, குழம்பு இருந்தா சாப்பாடு இருக்காது. If there is rice, there is no curry. If there is curry, there is no rice. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಂಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Sometimes in biryani we get only rice, we don't get any meat. Sometimes there be only meat, there is no rice. ಕೆಲವು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. In some weddings you see only biryani and kebab, that's it. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಇದೇನಿದೆ. We do the same biryani and kebab at home only, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಔತಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರಬೇಕು. So if we call as a banquet will have a variety of dishes. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡಿ ಸುಮಾರು 25, 30, 40 ರೀತಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. If you see in Hindu weddings and all, we see approximately 35 to 40 variety of dishes being served. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. Pastor's friend got married. 3 ದಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದವನು. He got married for 3 days actually. The celebration was. ಒಂದೊಂದರ ಊಟ. And each day the food was so variety. ಒಂದರ ಊಟ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದರ ಊಟ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದರ ಊಟ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದರ ಊಟ, ಏನೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಊಟ. In each and every space we could see different types of food being served. ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, people didn't know what to eat, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. and they didn't know what to leave. ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾ ತಿನ್ನಬಹುದು. If you want pani puri you can eat. ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಾ ಮಸಾಲೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. If you want masala puri you can ದೋಸೆ eat. ಬೇಕಾ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. If you
want dosa, there's a ಪಲಾವ್ counter. ಪಲಾವ್ ತಿನ್ಬೋದು. If you want palav, there's a counter. ಏನ್ ಬೇಕು ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Different departments was there. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡಿಫರೆಂಟ್. Every 3 days it was 3 different. ಡೇ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ. And all these 3 days was very different. ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You keep this in your mind. ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನ್ನ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ. Such great banquet, Jesus is organizing it in the heaven. ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ. Jesus is about to organize a big banquet. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಬ ಪದ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Another word great is added there. அப்படினா இது சாதாரணமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் அல்ல. So it is not an ordinary banquet. இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு சாப்பாடு. It's a very high level food being served there. இந்த பைபிள்ல எதுக்கு இந்த சாப்பாடெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, why they use the word food and all in the Bible is, ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. why Jesus tells, if you invite me, I'll come and dine with you. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I'm knocking the door. ನೀ ತೆರೆದ್ರೆ, if you open, ನಾ ಒಳಗೆ ಬಂದು I will come in, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, I will speak with you, ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, and I will dine with you. ಯೇಸು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So Jesus is telling that he'll come and dine with you. ಅದೇ ರೀತಿ ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ, Similarly, when the Pharisees invited Jesus for lunch, ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. even he went there. ಯೇಸುಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾ? Was Jesus very hungry then? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. No. ಊಟದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. The speciality of food exists. ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, What is food? ಆ ಊಟದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. Through food we build relationship. சாப்பாடுனால Through food நம்ம தேவனோடு ஒரு with God we build a fellowship. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣ ಅಂದ್ರೇನು? So in the heaven there's a big banquet means ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is inviting all of ದೊಡ್ಡ us. ಔತಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. I'm organizing a big banquet in the ನೀವೆಲ್ಲ heaven. ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿ. You all come and let's have a fellowship there. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಅದು, ಒಳ್ಳೆ It's a grand feast. ಪಕ್ಕ ಸುಲಿಬ நல்ல சாப்பாடு. Good food. வருவீங்களா என்ன? Will you come or not? வருவீங்களா என்ன? Will you come or not? சரியான செம்மையான சாப்பாடு. It's very rich and delicious food. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ. A rich and delicious food. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ರುಚಿಯಾದ ಊಟಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಔತಣ. In this world no one has cooked such tasty and delicious banquet is organized there. ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನ್ನ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So God has organized such great banquet now. ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಊಟ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. And he is telling when the date of that banquet is. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So will we go and invite someone for tomorrow's function today? ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜನರಿಗೆ. We just go and give our invitations. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟು ತಾರೀಕಿದೆ, That my child's daughter's wedding is on this date, please come, we invite. ಆ ರೀತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. So firstly God is declaring the date there. ಅಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಯುವ ಔತಣ, ಅದರ ದಿನ, ಅದರ ವರ್ಷ, ಅದರ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. So the banquet which will be conducted in the kingdom of God, its date, month, time, year, everything is clearly given. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲೇ God has first told that. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ? For whom is he telling it? ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಔತಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. All he wishes to come to the banquet, he invites them. ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. Understand the story. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. So they all were prior informed they have to come for the ಈಗ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. So even they gave the assurance saying surely that they would attend the banquet. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ. So God invited, you should come for the function. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. They even have to agree there whether they are coming or not. They accepted. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರು ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Even today you see the great functions which is conducted by big people, they tell you whether you're coming or not. You should tell. ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತೀಯಾ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. But we commonly we just invite, we don't ask whether you're coming or not. ಊಟ ಮಿಕ್ಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆದವರು ಬರ್ತಾರೋ ಬರಲ್ಲ. The food may sometime be shorted, sometime it may be exceed, people may exceed because the people won't come and who we have invited. ಹಣವಂತರು ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು. But the rich people, they will calculate
before ordering food that whether we are coming or not. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Because for them the food should not be wasted. ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. People should eat food. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If some people are not coming, that money is wasted. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಬರಲ್ವಾ. So priorly they are informing whether you're coming or not. You need to inform. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಔತಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೀವು ಬರಬೇಕು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. So here also God is priorly giving them the invitation and asking whether you're coming or not, and all the people agreed saying that they will be coming. ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಔತಣ. First it's a great banquet. ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೀங்களா, ಮೊದಲು நல்ல ஒரு என்ன சொல்றீங்க, banquet. நல்ல ஒரு சாப்பாடு. Great banquet. அதுக்கு நிறைய பேர் கூப்பிட்டாரு. And secondly he invited many people. எல்லாரும் சொன்னாங்க வருவேன். And everyone said that they would come. ದೊಡ್ಡ ಔತಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರೆದ. God is inviting for the great banquet. ಬರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ. Everyone agreed that they would attend the banquet. ಈಗ ಮದುವೆ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮುಂತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ಕರೆ. And secondly, at what time the food will be served and what day, the Lord is informing it earlier. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, on those days ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿನ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು. ಮೊದಲೇನೆ before day of the function they used to tell, ಅಥವಾ ಅವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕರೆ. and the morning of that function day itself they used to give a second invitation saying for the confirmation of their coming. ಇವತ್ತು ಸಂಚೆ, ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಔತಣ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ. The invitation was like, today evening you all are invited for the great banquet, please do come. ಎರಡನೇ ಕರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. That was the second calling. ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, and at that time what happened, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, people who gave assurance that they would come, people who were assured that they would come, என்ன சொல்றாங்கன்னா, you all are saying, ಅಯ್ಯೋ ಮರೆந்துட்டೆ, oh I forgot. ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. repeat it. ಮರೆந்துಟೆ, I forgot. ಪನ್ನಿಕ್ ಸಾಪಾಡ. is that lunch today? ನಿಕ್ ಸಾಯಂಕಾಲಮ್ಮ. today evening is that banquet? so sorry. I'm so sorry. ನಾನು ಬರಲ್ಲ. I cannot come. ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. and here we see three types of excuses being said. ಚಲೋ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. how many excuse? ಚಲೋ ಮೂರು. ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಎಷ್ಟು? ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ three types of excuses. ನಾವು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. they are giving and they are saying that they ಮೋನಿಕಾ ಚಲೋ ಹೇಳು. ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನನ್ನ, firstly ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, I just purchased a land. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾತಿಲ್ಲ ನಾನು. I didn't see the ನಾನು land. ವಾಂಗಿದ್ದೆ. I purchased it. ಏನವ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾತಿಲ್ಲ. I have not seen the land. ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅವನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. I purchased a land. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. but I have not seen that land. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. He purchased the land. ಆ ಭೂಮಿನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. but I have not seen the land. ಈಗ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ now that land ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. I am going to see that ಅದಕ್ಕೆ land ಸಂಚೆ now. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ. so evening function I don't think so that I can attend because I'll be late. ಎರಡನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, and second person say, ಅಯ್ಯೋ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದೆ. I was thinking to come. 5 ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. but I purchased 5 pair of oxens. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 10 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. so I purchased 10 now altogether. ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. that too I have not seen it. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. I don't know how it ಅರೆ is. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. but I gave the money. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. I've already given the money. 10. that too 10. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬರಕ್ಕೆ so I cannot come ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. because I've already paid. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. if I don't go and bring them I can't get it. ಮೂರನೇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, and the third person tells, ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I just got married. ಈ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? in this time can I come and attend your banquet? ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. just now I got married. ಜೊತೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ. my wife is with me. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. when she is with me I cannot attend this function. இப்பதான் கல்யாணம் இருக்கிற. I just got married.
அந்த மனைவி விட்டுட்டு நான் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ண? So how can I come to this banquet without my ಈ wife? ರೀತಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. Like this, 3 types of excuses being said. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ, The excuses that they have asked, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ನೆಪಗಳನ್ನ, the lame reason that they have given, ಆ ಭೋಜನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಯಜಮಾನನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. the owner or the master of the banquet did not accept. சொல்லுங்க, ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Say amen. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Say amen. நல்ல கை நல்ல ஜோரா தட்டுவீங்களா? A loud clap. நல்ல படபட நல்ல படபட. அப்பதான் அந்த நல்ல உற்சாகம். எப்படி எப்படி எப்படி? How? ಆ ಯಜಮಾನ ಊಟ The ಮಾಡಿದ master, the owner of the banquet, ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. he never accepted the reasons ನಾವು that ಮೊದಲೇ ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. the master says, I called them first and they would have refused ಈಗ earlier. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರದೆ ಹೋದ ನಿಮಿತ್ತ They said yes and now they ಅವರ are not ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ coming. ನಾನು ಒಪ್ಪದೆ. I cannot accept your excuses. ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, He'll tell his servant, ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ go to all the lanes. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರುವ ಜನಗಳನ್ನು, People who are simply standing, ಕುಂಟರು, the lame, ಕುರುಡರು, the blind, ಬಡವರು, the poor, ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರೋರು, the people who are left, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು bring everyone ಈ ಊಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಿ. and let them take part in the banquet. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And first time they'll go, ಕುಂಟರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, he'll bring the lame, ಕಿವುಡರನ್ನ he'll ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, bring the deaf, ಮೂಕರನ್ನ he'll ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. bring the mute. ಅವರೆಲ್ಲ ತಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. After inviting, he'll make them to sit for the ಇನ್ನೂ banquet. ಸ್ಥಳ ಇದೆ. Still there is place. ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, So the master tells, still there is place. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ You ಹೋಗಿ, can go out of the city. ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಆದಿ ಬದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ Each and every lane, corner of the streets. ಸಿಗವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. Whoever you find, you bring them ಸ್ಥಳ in. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Because the place is too much. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆತಾರೆ. Even they were invited. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. Now they all came and they are eating. ಮಾಡಿದ ಊಟ ಯಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. No one should waste the food that is ಅದಕ್ಕೆ cooked. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. So let everyone come and eat well. ಆದ್ರೆ ಹುಷಾರ್ ಹುಷಾರ್ But ಹುಷಾರ್, be careful. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೋ Whoever has asked ಅವನು excuse, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. if he tells that he will come now, don't let him in. ಯಾರು ಮೊದಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, Who said that they would come earlier, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. now they have asked the excuse. ಮೊದಲು ಯಾರೆಲ್ಲ வரவேன்னு சொல்லி, Who all were invited வர before, முடியாதுன்னு சொல்லி, and now they say இப்ப excuses. திரும்ப வரவேன்னு And சொல்லுவாங்க. again, if they tell that they would உள்ள come, சேர்க்க கூடாது அவங்கள. you should not let them in. அவங்க இந்த சாப்பாடு சாப்பிடவே கூடாது. They should not eat this food. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ. How many of you understood the story? ಸುನೀಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎவ்வளவு பேருக்கு புரிஞ்சுச்சு? How many of you understood? ரொம்ப ஈஸி ஸ்டோரி. It's a very easy story. நீனஸ்டே சொன்னீங்க ஈஸி. ஒரு நல்ல பெரிய சாப்பாடு, A great banquet. எல்லாரையும் கூப்பிட்டாரு. They got invited everyone, அவருக்கு ஃபேவரட் அவங்களை all கூப்பிட்டாரு. his favorite ones. ஆனா அவங்க வரவேன்னு சொன்னாங்க. They said they would come. ஆனா அப்புறம் வர மாட்டேன்ட்டு ரெண்டாவது கூட்டம் வர மாட்டேன்ட்டாங்க. And in second time when I gave them the invitation, they said no, they are not coming. அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்கியூஸ்களை சொல்லிட்டாங்க. And they gave some excuses. அதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு எஜமானி. Now the master got very angry. போங்க, எங்கெங்க இடக்குது, யார் யார் இருக்கிறோம், எப்படி இருக்கிறோம், அவங்களெல்லாம் இருக்கணும். Go wherever there is place, whomever you find, bring everyone நம்ம ரெண்டு inside. டைம் உள்ள கூப்பிட்டாங்க. Twice they invited, எல்லாரையும் உள்ள சேர்த்தாங்க. and everyone are in, நல்லா அவங்கள சாப்பிட வச்சாங்க. and they were allowed to eat. ஆனா யார் முதல்ல அழைக்கப்பட்டிருந்தாங்களோ But who were called first, அவங்க மறுபடியும் தான் வரவே உள்ளன சேர்க்காதீங்க. again if they request to come inside, don't let them in. அவங்க சாப்பிடவே கூடாது. They should not eat the food that I serve. எத்தனை பேர் புரிஞ்சு? இப்போ How many of you understood the story? இந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சதான் உங்களுக்கு இந்த பாரபலுடைய ரகசியங்கள். Only if you understand the story, you can know the secret of this parable. நல்ல கையை மேல உயர்த்தி, Let's lift our hands up. நம்ம கையை மேல எங்க எத்தி. Lift your hands up. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. ನಾವು ಕಳೆದ 9 ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. Now we meditated last 9 parables.
ಮೊದಲ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಬಲ್ಸ್ಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಯಿತು. The first two parables says about the glory of the kingdom of God. எப்படி அந்த தேவ ராஜ்யம் இருக்கும், How the kingdom of God will be. மறுபடியும் ரெண்டாவது parable, And the second parable, அவர் ராஜ்யம் எப்படி வளரும், how his kingdom will be extended. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಪಿಶಾಚಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಿಶಾಚಿನ ಅಡಗಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆದು And whatever attempt Satan may do, he cannot stop that kingdom. It will be அந்த extended. ராஜ்யத்துல யார் போவாங்கன்னா And who will go into that kingdom? புதையில மறைக்கப்பட்டிருக்கிற பொக்கிஷங்கள் போகும். Only the treasure that is hidden will go. ಅಂದರೆ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತವೆ. Only the treasure that is hidden will go. அப்படின்னா யாரு இந்த இயேசு கிறிஸ்துனால விசுவாசம் வைக்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் விலை உயர்ந்த பொக்கிஷங்கள். Whoever believed in Jesus and they are saved, they all are the treasures. இந்த உலகத்துல நம்மளை யாரும் ஒரு பொக்கிஷமா நினைக்க மாட்டாங்க. See, in this world no one will see us like a treasure. ஆனா heaven நம்மளை பார்த்துது, you are my great treasure. The heaven looks at us and addresses us as a great treasure. பரலோகத்துக்குள்ள போறோங்க ஒரு பெரிய பொக்கிஷம். So when we go into the heaven, we are the treasures there. ಪರಲೋಕದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ದ್ರವ್ಯಗಳು. Whoever goes into the heaven, he or she is a treasure. அந்த பரலோகத்துக்குள்ள ஒரு ராஜா இருக்காரு, அவர் விலை உயர்ந்த முத்து. And in that heaven there is a king and he is the precious pearl. பரலோக ராஜ்யம் விலை உயர்ந்தது காட்டுது. That shows that the kingdom of God is valuable. Before that I'll tell you. ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is salvation? இப்போ ಯೇಸುவை நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா? Now you accepted Jesus. ரொம்ப சந்தோஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு. You are very happy. நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன். I am saved. என்ன அர்த்தம் அப்படினா? What does that என்ன அர்த்தம் mean? ரட்சணை ಅಂದ್ರೆ? What it means? உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பாவத்தை, the sin that is in you, எந்த பாவம் உங்களை தொடர்ந்து செய்ய வைக்குதோ, which sin is chasing you and making ಯಾವ you ಪಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತದೋ, which sin is running behind ಯೇಸು you, ನಿಮ್ಮ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ when Jesus comes ಆ in you, ಪಾಪವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. that sin will come out of you. ஒரு புரிஞ்சி. How many of you understood என்னால this? பாவம் விட முடியாது. I cannot leave that sin. யாருக்கும் பாவம் விடக்காகல. No one can come out of that sin. நான் சொல்றேன் என்னால பாவம் விடவே முடியாது. I am telling you truly, we cannot leave that எங்க sin. போனாலும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாவம் செய்யற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா, Wherever I go, my friends are வெளிய sinners. போனா பாவி ஆயிடுவேன். If I go out, I become sinner. ஆனா இயேசு உள்ள கூப்பிட்டார். But I invited Jesus in உள்ள me. வந்தாரு. He came in உள்ள me. இருக்கிற பாவம் வெளிய வந்துச்சு. And the sin that is in me came out. ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯೇಸು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. So primarily salvation, I'll tell you, the sin will come out. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಏನು? So what's the ದೇವರ first ರಾಜ್ಯ parable? ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, Whoever listens to the word of God, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬಂದಾಗ in them the kingdom of God ಅವರ comes. ಒಳಗಿರುವ ಸೈತಾನ್ ರಾಜ ನಾಶ. And satanic kingdom in them will be destroyed. சும்மா இயேசு கூட இயேசுவே எனக்குள்ள வாங்கன்னு You கூப்பிடுங்க. just invite Jesus, come into me. ಪಾಪத்தை ಉಳಿದ್ರೆ ನೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡಾದೆ. You don't try to leave that ನೀವು sin. ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. You don't leave to come out, try to come இந்த out. பாவத்தை எப்படி உಳಿறது? Don't say, Jesus, how can I overcome நீ this sin? ஜெபமே பண்ணாதே. Don't even pray for it. பாவம் உಳಿறதுக்கு நீ எந்த பிரயாசம் படாதே. Don't make any attempt. எந்த பாவம் நீ விடணும்? Which sin you have ಯಾವ to live? ಪಾಪ ನೀ ಬಿಡಬೇಕು? Which sin you have to live? இயேசுவை உள்ள கொடு, வாங்கயா உள்ள கொடு. You invite Jesus in you. என்னை படைத்தவரே எனக்குள்ள வாங்க. My Creator, come into me. உள்ள கூப்பிடுங்க. You invite அவர் him. உள்ள வந்தாருனா And if he comes in you, உன்கிட்ட பேசுறீ. he speaks with உனக்குள்ள you. இருக்கிற பாவங்களை And the sin that is அவரே in you, கபகபகான் சாப்பிடுவார். he will consume. உங்களுக்கு புரியணும்னு சொல்லிட்டாங்க. I'm telling you for your understanding. அவர் உள்ள வந்த அந்த பாவம் அப்படியே அழிஞ்சு நாசமா. ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪಾಪ ಹಾಗೆ ಅಳಿದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. அந்த பாவம் என்ன பண்ணும்னா, ಆ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ உங்களை வெளியே வந்துரும். ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. உள்ளே தானே பாவம் செய்யற. ಒಳಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು. வெளியே வந்துருச்சு பாவம். ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಗ. பாவம் ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಪಾಪ செய்ய ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ முடியாது. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆ. That is salvation. ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣೆ ಏನು? First salvation. ಯೇಸುವಿನ ಒಳಗೆ ಕರಿ. Invite Jesus in ಒಳಗಿರೋ you. ಪಾಪ ಹೊರಗೆ And ಬರ್ತದೆ. the sin that is in you comes out. ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. God forgives all your sin. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. And you will be delivered from
your sin. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಪಾಪ ಈಗ And ಎರಡನೇ the ಸ್ಟೇಜ್ sin that is outside, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ that is in the second stage, ಹೊರಗಿರುವ ಪಾಪ the sin that is out, ಅದು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾ? is that powerful or weak? ಪಾಪಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? Does sin has power? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, We'll be simply sitting. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. We'll be simply sitting ಈ ಪಾಪ warm. ಒಳಗೆ ಈ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. The sin in us will be ಈ screaming. ಮಗು ಹಾಲು ಕೆರೆದ ಆರತಿ ಇದು ಕೂಗಾರ Like the baby craves for milk, the sin craves. ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸುಮ್ಗಿರ ಹೋಣಮ್ಮ. And what we will do, we will obey to it and we'll follow it. ಆ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆದಲ್ಲ, Now that sin is ಈಗ out. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದು ಅಳ್ತದೆ. That sin outside is crying. ನಾನು ತಾನೇ ಉನ್ನಡೆ ಪುರುಷ, See, I am your husband. எனக்கு டைவர்ஸ் குட் வெளிய அனுப்பிச்சிட்டே. You gave me divorce and you sent me நான் out. வந்து கூட்டினா உங்களுக்கு எவ்வளவு நிம்மதி கொடுப்பேன். You take me inside again, I'll give you இந்த peace. இயேசு புருஷனை கட்டிக்கினே. Why did you get married to Jesus? இவர் நல்லவர் இல்ல. He is not good. உங்களுக்கு பாவம் செய்யவே விட மாட்டார். He will not leave you to commit sin. டிஃபரன்ஸ் அந்த டிஃபரன்ஸ். That is the difference. இப்போ பாவத்தின் பேச்ச நம்புறீங்களா, இயேசு பேச்ச நம்புறீங்களா? Will you believe in the words of sin or will you believe in the words of Jesus? ಯಾವ ಪಾಪ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗಂಡ. Which sin we committed first, he is the first husband. இது நிறைய பேருக்கு அந்த பழைய புருஷ அப்படியே கூட இருக்கறான். Many people we have a first husband with us. ரெண்டாவது சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. And second husband is also we have. இவங்க நல்ல பரிசுத்தவான்கள் இல்ல. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಎತ್ತಿಕಿನೆ. ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಾವತಿ ಉಳ್ಳ ಎತ್ತಿಕಿನೆ. ಪಾಪವನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ரெண்டு புருஷனுக்கு மனைவியா இருக்கிறவங்க நல்லவர்களாயினோ. ಎರಡು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಅಸಹ್ಯವಂತರು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೇಸಿಲ್ಲ, ಆವಿயில ಬೇಸಿ. I'm not speaking physically, I'm talking about spiritually. Spiritually. வெச்சிக்கினே பாவமும் வெச்சிக்கினே ரெண்டு புருஷனுக்கு மனைவி ஆயிட்டு. Whether you have Jesus in you, sin also in you, are you the wife for two husbands now? இப்போ நம்ம வைஃப்க்கு இல்ல நமக்கு ரெண்டு மனைவி, நமக்கு ரெண்டு புருஷன் தான். யாரோ சொசைட்டி வந்து வெரி குட் ஹேப்பி காட் bless you சொல்றாங்களா யாராவது? If you have two husband or two wife, will the society accept you and will they honor you? No, they say they insult you and they degrade you. கூட பரமச்சி. And they won't be with you also. அப்படிதானே? Like that, right? ஸ்பிரிச்சுவலா ஒருவேளை இயேசு வெச்சிக்கிட்டு பாவம் வெச்சிக்கிட்டா நம்மள இயேசு என்ன பண்ணுவாரு? ஃபங்க்ஷனுக்கு வாங்குவாரு. So spiritually also, if you have Jesus and sin with you, will he invite you for the Bible? அங்கடா ஐனந்திர பரத்தும் ஓகே இருந்தா. இல்ல. No. ஒன்னு இயேசு வேணுமா? One, you need Jesus, or do you need முதல்ல sin? கண்டா பாக்க? You need first husband or the second husband? ಎರಡನೇ ಗಂಡನೇ ನಿಜವಾದ ಗಂಡ. The second husband is the true husband. ಅವನೇ ಮೊದಲು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದು. He was the first one who created you. ಮೊದಲನೇ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗಂಡ. The first one husband is ಅವನೇ duplicate. ಪಾಪದ ಗಂಡ. He is of sin. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. He has come to destroy us. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. And now we have divorced him and ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದವನಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. after being saved we have divorced. ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ ಗಂಡ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಕೆ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀನಂತ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ. Now the divorced husband is out and he loves us so much and he'll tell I cannot live without you, I like you so much. ಡೈವರ್ಸ್ ಆನವರಿಗೆ ஒண்ணுருக்கு எல்லாரும் ஜாலியா டைவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா நடந்துச்சு, டைவர்ஸ் அப்படி நடந்துச்சு அப்படி எல்லாம் சொல்வாங்க எல்லாரும். Till you get divorced nothing, they'll be very happy. டைவர்ஸ் ஆத பிற்பாடு only after being divorced. அவன் பேசிக்கிட்டு டைவர்ஸ் கொடுத்த ஐயோ லைஃபை பால் படிக்கலதே. After divorce you'll regret by listening to somebody else I gave divorce. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಗಂಡ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. Because they don't know how they got the second ಈಗ husband. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೋಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. If he is worse than the first, how will it be? நிறைய பேருக்கு ரெண்டாவது ஹஸ்பண்ட் கிடைச்சு ரெண்டாவது புருஷன் கிடைச்சிக்கிட்டல ஒரு டேஞ்சர் தான். And many people have experienced that second husband is very dangerous. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வைஃப் த காட் மேட் ஃபேமிಲಿ. The first husband and first wife is God made family. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯೇ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಒಳಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. The true husband and wife that God has united is the first one. The perfect matching made by God. They are the perfect match made by God. So இப்போ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. Now in the second stage sin is out. நம்மள பார்த்தது It looks at us என்ன விட்டுட்டியே, and tells you left me. என்னே விட்ட, Why did you leave me? உங்களுக்கு நான் எவ்வளவுலாம் இன்பம் கொடுத்தேன். So much happiness I gave you. எப்படிலாம் பாவச்சிதோன்னு காப்பாத்தினே வந்தேனே. I just protected you in so many ways. நான் பாவத்துல That day itself I had left you. இப்ப கூட வாங்கிட்டேன். Today now you come. புடிச்சே கொடுக்க மாட்டேன். I'll not
betray you. நிறைய பேர் பாவம் செய்து இன்னும் மாட்டிக்கவே இல்லை. Many people who commit sin till now they don't get அதுக்கு caught. அவங்களுக்குள்ள பியூ சொல்லி சந்தோஷம் மாட்டிக்கவே And they'll be very happy with that, saying that I've not got இந்த caught. பாவம் மறுபடியும் பேசு நல்லா பேசு. And these sins will talk again. எப்படியாவது இயேசுவை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க பாவம். Somehow you give divorce to Jesus and come with எங்கேயாவது divorce. பாவம் எழுது இயேசுவை விட்டு வந்து பண்படுறீங்க. That sin will again call you, leave Jesus and come. இந்த டைம் உங்க பாவங்கள் அன்பது அப்படி இருக்கனா அந்த காண்ட சூப்பர் வந்து. And this love that sin shows that I'll be beyond good and that you come up to me, they'll call. அப்ப நீங்க பாப்பீங்க. ஆமா தானே. Then you will see. என்ன பானா ஹஸ்பண்ட் பாயவர். So such a loving ஆஃபர் husband. கொடுறாரு. ஆஃபர் எக்ஸ்ட்ரா. Now extra offer also he இதெல்லாம் gives. தர அதெல்லாம் தர. He tells I'll give you this, that. ஒரே மனைவி ஒருத்தனே இருந்த நீ. Earlier he was with only one மனைவி wife. தர வரியா? Now I'll give you 3 மூணு wives. ஹஸ்பண்ட் தர வரியா? 3 husbands. நல்ல காசு தர வரியா? I'll give you good money. நல்ல அத தர இத தர வரியா? All நீங்க அதெல்லாம் facilities. இதெல்லாம் கொடுத்து நீ பர்த்தியா? Will you come? பாப்பா மத்தேங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுத்தேன். No, the sin is giving you offer again. அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்னா மைக்க போட்டுருவோம். ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯೇಸು கிட்ட போய்ட்டா ஒண்ணே கிடைக்கல. ಯೇಸು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಜಪಂ பண்ணுன்றாரு. ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಆರಾಧಿ என்ன ಆರಾಧಿ. ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಚನ ಪಡಿ ಅಂತಾರೆ. ವಾಕ್ಯನ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಇದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ನಮಗೆ இதுதான் இந்த ಹಸ್ಬಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗಂಡನೇ ಸರಿ. அப்படி இருந்தா நீங்க போயிட்டீங்கன்னா ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಗಂಡ ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ divorced husband sin if you are uniting with him again ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. you are ruining your salvation. ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. You are ruining your salvation. நம்ம இப்ப இருக்கிற கள்ள உபதேசம் என்ன தெரியுங்களா? But you know what's the false teaching now? ரட்சிக்கப்பட்டு என்ன பாவம் பண்ணாலும் பரலோகத்துக்கு உள்ளதா போ. Once you are saved, you do any kind of sin, you'll go up to heaven. பைபிள்ல சொல்லவே இல்ல. But it is not said in the பைபிள்ல Bible. இல்ல. It's not said in நீ the Bible. பாவம் செய்தா Oh, if you are நீ committing பாவம் sin, ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ commit sin, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. your salvation is ruined. அப்ப இந்த பாவத்துக்கு வல்லமை இருக்கா? So does sin has power? Very powerful. Yes, it is very Sin powerful. very powerful. Sin is very powerful. நமக்கிட்ட தான் பவர். It shows its power only to us. Only to us it நமக்குள்ள shows. இருக்கிற இயேசு கிட்ட வந்து அது பவர் இருக்காது. But if it comes towards Jesus in us, it is அது power. இரண்டாவது ஸ்டேஜ்ல நம்ம இயேசு ஜೊತೆ ಇರಬೇಕು. So in second stage we should be with Jesus. இயேசு கூடவே இருந்துட்டா If you are with இந்த பாவம் Jesus, தூரத்துல இருந்தே நம்மள அப்படி பார்த்து லிப்டி கலா போட்டு அப்படி விடா பாப்போம். the sin from far it will show you with all attractions. நீ அங்கல பாக்கக்கூடாது. But why do you see all that? அந்த லிப்டி அடி இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்ட If you see all this and that, ரட்சிப்பேன். you will lose your salvation. அதெல்லாம் பார்க்காத நீ. Don't see all that. இயேசுவோட With Jesus, இயேசுவின் பின் நான் செல்வேன். அப்படி போயிட்டு ಯೇಸುವಿನಿಂದೆ ನಾನು ಹೋಗುವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ அப்படி ಇರ್ಬೇಕು. போயிட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா If you go like இயேசு that, கூட இருக்காரு. Jesus will be with பாவத்தை you. தொட முடியாது. Sin cannot touch you. இயேசு உங்களை பரிசுத்தவானாக்கி. And Jesus will make you holy. இயேசுவுடைய திட்டம் என்னன்னா உங்களை பரிசுத்தவானாக்குறார். ಯೇಸುವಿನ ಯೋಜನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಎರಡನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವ ಬರುವಾಗ when you enter into the second stage of salvation to win over sin, அந்த பாவத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு சக்தி இயேசு தரப்போறார். Jesus will give you the power to overcome that sin. இயேசுவிட பவர் இருக்கு. Jesus has power. அவர் நாமத்தில் பவர் இருக்கு. In his name there is ரத்தத்தில power. பவர் In இருக்கு. his blood there is power. வார்த்தையில பவர் In இருக்கு. his words there is பிரசன்னத்தில power. பவர் In his இருக்கு. presence there is அந்த power. பவர் உங்களை பாவத்தை ஜெயிக்கிற And that வல்லமையை power will give you the strength to win over the sin. அந்த பவரின் காண்டு கொடுத்ததுனால ஜெயிக்க முடிஞ்சேனா Just because God gave that power, I could win over that பாவத்தை sin. திரும்பி பார்க்காத இருக்க முடியுது. And I could not turn towards that sin again. இயேசுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு. Because Jesus அந்த has that பவரை நீங்க power. வெச்சிட்டீங்கன்னா And if you keep that அந்த power, பவரான இயேசு வெச்சிட்டீங்கன்னா you have that Jesus பாவம் உங்களை power, ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காது. sin cannot win over you. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೋರಾಡಲ್ವಾ? Will sin fight? ಜಯಮಾನ ಹೋರಾಡಲ್ವಾ? Will it fight? ಪಾಪ ಹೋರಾಡಲ್ವಾ? Will sin fight? ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲ್ವಾ? The sin that came out will fight against you. ಹೋರಾಡುವ ಪಾಪ ಹೋರಾಡು. It will ನಾವು fight. ಹೋರಾಡಿ It will fight. ಜಯಿಸಬೇಕು. And we should fight and ಎರಡನೇ win. ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Second stage of salvation ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು. is victorious. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ So in Revelation chapter ಜಯ 2, ಹೊಂದುವವನಿಗೆ for one who is ಜಯ victorious, ಹೊಂದುವವನಿಗೆ for one who is victorious,
I will give the ಬಿಳಿಯ fruit. ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, Give the ಹೊಸ word. ಹೆಸರನ್ನು Give ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, a new name. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ As I ನಿಮಗೆ am ಅಧಿಕಾರ authority, I ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. will give you authority. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಜಯ ಹೊಂದಲೇಬೇಕು. Surely you should be victorious. எனக்கு ஜெயிக்கவே முடியலப்பா. I couldn't win. நீ ஜெயிக்க முடியாது. You can't win. உனக்குள்ள இருக்கிற இயேசு உலகிற பிசாசை பார்க்கிலும் பெரியவன். Jesus who is in you is mightier than the Satan who is நம்ம out. ಒಳಗಿರುವ ಯೇಸು Jesus who is in me ಲೋಕದ ಪಿಶಾಚಿயின் தத்துட்டர். is mightier than the அவர் Satan in the நமக்கு world. வெற்றியை தரவே நமக்குள்ள He வந்திருக்கிறார். is in me to give victory for நம்மளுக்கு you. ಯೇಸು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಮಗೆ ಜಯ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. The purpose Jesus entered into me is to make ಏನೋ me ಯೇಸು victorious. ಜಯಿಸಿದ ನಮಗಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. Because Jesus won and he came in me. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪಿಶಾಚಿಯ ಸರ್ವ ಬಲಗಳನ್ನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ. In the cross Jesus won over all the powers of darkness and Satan and he has won coming to me. ಹೇಗಿದೆ ಶಕ್ತಿಗಿದನ ಸೀದಾ ಒಣ್ಣೆ Does Satan has any power? If you see is zero, he has nothing. ಕಾಲ வெச்சு நல்லா மெதிக்கலாம். You can keep your feet and trample him. யாரு Whom? பேய் Satan. எத்தனை பேர் பேய்னா ரொம்ப தைரியம். How many of you are very bold about Satan? யாருக்கு ரொம்ப பயம். And how many of you are very afraid? பயந்தீங்கன்னா பைபிள் தெரியல. If you are afraid, you don't know the Bible. பயம் வரணும் பைபிள் தெரியும் உங்களுக்கு. If you are not afraid, you know the Bible. இப்படி வந்து அவன் 10 அடி ஓடி போய்டுவாங்க. If you come like this, he'll run away. வந்தா பாருங்க நிக்கவே மாட்டாங்க. He cannot stand there. ஏன்னா அவனுக்கு எந்த பலமே இப்ப இல்ல. Because he has no power now. ಸೈತಾನಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬಲವನ್ನ ಯೇಸು ಮುರಿದು ನಾಶ. All the power that Satan has, Jesus has destroyed it. ಅವನೇ ಜಯಿಕ್ಕಿದ பெரிய விஷயமே ಇಲ್ಲ. It's not a big deal to win over him. என்னன்னு ಯೇசು ಓಡಿ ಇಂದು ನೊಳತ. One thing we should be with Jesus, that's அந்த it. பழைய புருஷனுடைய கான்டாக்ட் மறுபடி பண்ண கூடாது. And we should not be in touch with that old sin as husband. அவங்களுக்கு சம்பந்தங்களை எதி ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಡ வைக்க கூடாது. We should not continue that relationship. ಜಯ ಹೊಂದುವಾಗ ನಮಗೆ When we are victorious. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ The third stage is ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್. that's the stage of maturity. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಜೀವನ. The life we live without committing sin. நல்ல வசனம் தெரியணும். Know the word. நல்ல ஜெபம் பண்ணணும். Pray well. இயேசுவில் நல்ல விசுவாசமா இருக்கணும். Believe in Jesus. ஒரு சின்ன தப்பு கூட பண்ணாதபடி வாழக்கூடிய மூணாவது ஸ்டேஜ். We should live a life without doing any single mistake. That's the third stage. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ In the third stage of ಚೆನ್ನಾಗಿ salvation, you ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. will be a prayerful person. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. You should be a person who understands the word. ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ And ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. you should be the person who walk according to the word. ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. And you should be spiritually matured enough to proceed. ಯಾರಾவது சொன்னா If somebody tells பைபிள் anything, அது இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க சக்தி you should have that capability to analyze whether it is there in the scripture. ಅದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. That's called maturity. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕುರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂದ್ರೆ 10 ಕುರಿ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳದಲ್ಲ. If one sheep goes and falls in the ditch, the other 10 follows. ಈ No. ಮೂರನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಡೆ ಮೆಚುರಿಟಿ தெரியுது. In the third stage, we see your maturity. ஒரு பாஸ்டர் மாதிரி இருக்கணும். You should be like a pastor. ஒரு ஸ்கிரைப் ஆಗಿ ಇರಬೇಕು. You should be like a scribe. இது பண்ணலாம்ன்ற அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்ட் மெச்சூரிட்டி முக்கியம். Should I do this or not? You should know that maturity in you. ஏன்னா நீதிமான் ஆயிட்டீங்க. Because now you are righteous. பரிசுத்தவான் ஆயிட்டீங்க. Become holy. ஆண்டவருக்கு மேல ரொம்ப அன்பு இருக்கும். And God loves you so much. இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் you can walk with Jesus. And in this stage, you can walk with Jesus. இந்த ரட்சிப்பின் மூணாவது அனுபவத்துல இயேசுவோடு நடக்கிற அனுபவங்கள். The third stage is the experience of அவர் walking with சத்தங்களை கேட்கிற Jesus. அனுபவங்கள். Listening to his voice. அவர் சத்தಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. The grace of listening to his voice and walking in his ವರಗಳು image. ಫಲಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ. The power and gifts will be released. ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ The ಆಗ್ತದೆ. Holy Spirit's power will be ನಮ್ಮ released. ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. Our eyes will be opened up. ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಾಡುವ ಅನುಭವಗಳು We ಸಿಗುತ್ತೆ. will have the experience of walking in the spiritual realm. அப்ப இயேசு எப்ப வருவாரு நல்ல So when Jesus will come, we should அவர் know. வந்துட்டாரு அப்படியே பறந்து போயிடும். And if he comes, we will be taken up. இதுதான் ரட்சிப்பின் மூணு அனுபவம். And that's the 3 stages of salvation. ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. And in this third stage, God would glorify ಮರಣದಲ್ಲಿ us. ನಮ್ಮನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. He would glorify us in his coming. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? If you have understood, let's say amen. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾರು ಹೋಗುವಳು? Who will enter into the store? ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? Who will enter into the kingdom of
ಈ God. ಪಾರಬಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. This parable clearly says, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಔತಣದಲ್ಲಿ in the banquet of the kingdom of God, ಊಟ ಮಾಡುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ. and one who eats there is blessed. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ And for Jesus, ಒಬ್ಬ ಪರಿಸಾಯರ ಗುರು ಕರೆದಿದ್ದ. a leader of the Pharisee had invited Jesus. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. He had invited Jesus for the dinner. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. And it was on a Sabbath day. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ. Listening to ಈ me. ಪ್ಯಾರಬಲ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿದೆ. I'm telling you the background of this parable. ಪರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. A leader of the Pharisee ಅವನು ಊಟಕ್ಕೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಸಂಜೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ. invited Jesus for the dinner on the evening of Sabbath day. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಳೆಯ ಊಟ. ಶನಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶನಿವಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶನಿವಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ನಮಗೆ ಶನಿವಾರ. And for Jesus, the food that is offered for the dinner is actually the previous day food. For them it is on Friday, for us it is on Saturday. It was cooked. ಎಲ್ಲ ಕಂಠ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Open your eyes and listen. ಯೇಸುವಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದವರೇ. When did they invite Jesus for the dinner? ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ. For them Sabbath day is Saturday. ಶನಿವಾರದ ಸಂಜೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. Saturday dinner was invited. ಅವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Sabbath day they don't cook. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಊಟ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. So the food was cooked on Friday. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. And now Jesus went for their dinner. ಪರಿಸರ ಯೇಸುಗೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. Jesus doesn't like the Pharisees. ಆದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. And why did he go for the dinner there? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. So Jesus is still showing his love to them. ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. Somehow come to my kingdom, he is showing his love and ಅವರನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ರು. and they hated Jesus. ಜೀಸಸ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರು ಕರೆದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. And Jesus loved them and he went for the dinner. ಆ ಊಟ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, How they were serving the dinner? 3 ಜನ ಒಂದು ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು. 3 members were seated in the chair. ಆ 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. And in these 3 there was one prominent seat. ಆ ಚೇರೇ ಬೇರೆ. That seat itself is different. 2 ಚೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್, 1 ಚೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೇರ್. 2 normal chairs and 1 special chair. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತವನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತ. And one who comes and sits in that special chair is someone special. ಆ ರೀತಿನೇ ಅವರ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Like this the seating arrangements were made. ಯೇಸು ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. Jesus went for this dinner. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಅವನ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಕಾರಣ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ. And there was a person, his whole body was swollen because he had water retention in his body. ಯೇಸು ಅವನನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. And Jesus saw him and he healed him. ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. He went off. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗುಣ ಮಾಡಿದ? And everyone started questioning, why did you heal him on Sabbath day? ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, And Jesus tells, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳು ನೀವು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಾನು ತೆಗಿತಿರುತ್ತಾನೆ. if your sheep is fallen in a ditch, even if it is on a Sabbath day, you lift it up, right? ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನೀವು. Such a good people you are. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. You love animals so much. ಪ್ರಾಣಿ ಕೆಳಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತುವಂತ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ನೀವು. And if that animal falls in the ditch, you are so good and kind to lift it. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. Similarly, I love people. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೋಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿ. Just because he was sick, I healed him. ಯಾರು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ವಿರೋಧಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ And no one could oppose Jesus now. ಆಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ, Then Jesus said, ನೋಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀ ಕರೆದಿದ್ಯಾ ಪರಿಸಾಯನೇ. Pharisee, you invited me for the ಎಲ್ಲ dinner. ಇರೋರನ್ನೇ ಊಟ ಕರೆದಿದ್ಯಾ ನೀನು. Everyone who are well settled, you have called them. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇರೋರನ್ನ ಕರಿಬೇಡ ನೀನು. Don't call such people. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನ್ನ ಕರಿಬೇಡ. Don't call your relatives. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕರಿಬೇಡ. Don't call your friends. ಮಿತ್ರರನ್ನ ಕರಿಬೇಡ. Don't call your beloved. ಇರೋರನ್ನ ಕರಿಬೇಡ. Don't call those who have. ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ If you are arranging food, ಬಡವರು ದೀನ ದರಿದ್ರರು ಕರಿ. call the blind, lame, orphan, rejected people. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ನಲ್ಲ. The Pharisee was listening to all this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತ. And that time he says, how blessed is the man who sits in the ಪ್ರಶ್ನೆ kingdom of ಇದ್ದಿದೆ ಆ ಪರಿಸಯ. God. That Pharisee only took this question. ದೇವರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. How great it is to eat in the kingdom of God. ಅವನು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Why he said that? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊಟ
ಊಟನೇ ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೋಡಿ. See, our food that we have served in this house is so grand. How blessed we are. ದೇವರಾಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. How good it would be if we all will go to the kingdom of God and eat there. ಆದ್ರೆ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ, ನಾವು ದೇವರಾಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The Pharisees and the scribes still do believe that they will go to the kingdom and eat there. How? ನಾವೆಲ್ಲವೇ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ That we all will go to heaven and we will eat there. ಯೇಸು ಅಪ್ಪತ್ತ ಇಂದ ಪ್ಯಾರಬಲ್ಸ್. And at that time Jesus tells this parable. ಆಗ ಯೇಸು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. And then Jesus tells this parable. ನಿಜ ಪರಿಸರಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, True Pharisees and scribes, ದೇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣ ಮಾಡೋದು ನಿಜ. it is true that God will conduct a grand banquet. ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿ. In the Old Testament, God has earlier informed that He will conduct a big banquet for the Pharisees, scribes, and the Jews. ಅದು ನಮಗೆ ಯೆಶಾಯ 25:6-9 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. In Isaiah 25:6-9 it is written. ಅದು ಪಡಿಗಿರಿನಾ ಇಲ್ಲ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You want to read it or shall we proceed? 6 ಮಾತ್ರ ಪಡಿಗೆ ಬಾಗಲ್ಲ. Just 6th verse. Isaiah 25:6. Isaiah 25:6. ಹಾ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹಾ ಈ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹಾ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಹಾ ಸಾರವತ್ತಾದ ಪುಷ್ಪಾಲನಿಂದಲೂ ಹಾ ಅಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹಾ ಶೋಧಿಸಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದಿಂದಲೂ ಹಾ ಕೂಡಿದ ಔತಣವನ್ನು ಹಾ ಅಣಿಮಾಡುವುದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. On this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all people, a banquet of aged wine, the best of meat, and the finest of wines. ಇದು ಯಹೂದ್ಯರು ನಂಬಿದ್ದರು. And the Jews believed this, ಯಹೂದ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣ ದೇವರು that ಕೊಡ್ತಾನೆ. we Jews will be taking part in that grand banquet. ಈ ಶತಾಧಿಪತಿಗೆ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Even when Jesus spoke to the centurion, he says, ಅದು ಮತ್ತಾಯ 8:11 ಕೂಡ ಇದೆ. in Matthew 8:11 we see that. ಅದೇನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, There we see ಅಬ್ರಾಮ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬರು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ the presence where Abraham, Isaac and Jacob will eat. ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It's written. ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರುಗಳು ಮೂಲ ತಂದೆಯರು ಅಬ್ರಾಮ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬ. The Jews, forefathers Abraham, Isaac, ಇವರೆಲ್ಲ Jacob, ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ they all will take part in that banquet. They will eat. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ 19:9 ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣ ಇದೆ ಅಂತ Similarly, in Revelation 19:9 also it speaks about a great banquet. ಯೇಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ, Jesus also said ಈಗ us, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, now I will eat with you. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. In my Father's kingdom again I will eat with you. ராமன் சொன்ன பார்க்கலாம். ஹalleluya. Hallelujah. அப்படினா கிரீக்ல என்ன ಭೋಜನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು meal or a banquet, what does it mean in Greek? ಡೈಪ್ನೋನ್ ಅಂತೇಳಿ. It means as diapnon. DEIPNON. It is diapnon, DEIPNON. ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಭೋಜನ. It is a beautiful banquet. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂತ ಭೋಜನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. No one in the world has arranged such banquet. ಇಂತ ಭೋಜನ ಒಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. And all the Israelites knew about this great ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ banquet. ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇಸಾಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Abraham knew this, Isaac knew this, and Jacob also knew ಮೋಶೆಯ this. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಔತಣ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. And through Moses and every people came to know that God would arrange such banquet. A beautiful ಒಂದು ಔತಣ ಇದು. A beautiful grand banquet. ಏನಿದು ಔತಣ ಅಂದ್ರೆ? So what is this banquet ಔತಣ now? ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is banquet? ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. That is the work where they have experience of salvation. ಅಂದರೆ ಔತಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. And there in the heaven we'll go and we will witness our salvation experiences. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ Shall I tell you? ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೂರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, Whoever has experienced all the 3 stages of salvation, ಯಾರೆಲ್ಲ 3 ವಿಧமான ರಕ್ಷಿಪಿನ ಅನುಭವங்களை பெற்றிருக்கிறாங்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ 3 ರೀತಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ, ರಕ್ಷಿಪಕ್ಕಾಗ ಎನ್ನೆಲ್ಲ இந்த பூமியில பாடுபட்டு வந்தாங்கೋ, ಈ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪಾಡುಗಳನ್ನು
என்னென்ன தியாகங்களை பண்ணி வந்தாங்கோ, ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, என்னென்ன வெறுத்து வந்தாங்கோ, ಯಾವುದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ என்னென்ன ಬಂದ್ರು, விட்டு வந்தாங்கೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು, ಏನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು, whatever they have ಏನು left, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಂದರು, whatever they have sacrificed, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಬಂದರು, for the kingdom of God and its life, whatever they rejected and came, அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவங்கள் தான் இந்த பெரிய banquet. that salvation experience is this great banquet. ಈಗ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ. Now you are saved and you won't know that. நீங்க எவனுக்கு போனா தெரியும். When you go to heaven, you will know. இந்த ரட்சிப்பு தெரிஞ்சு நான் இன்னும் எவ்வளவு தூக்கிப்பட்டு வந்திருப்பேன். Oh, this salvation, if I knew, I would have rejected so many things and come. எவ்வளவு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. I missed so many things. இன்னும் எவ்வளவு நான் தூக்கிப்பட்டு வந்திருப்பேனே. I would have thrown so many things and come. எவ்வளவு தூக்கிப்பட்டு வந்திருப்பேன் I would have thrown so many things and come. தூக்க விட்டு ஜெபிச்சிருப்பேனே. I would have stopped sleeping and I would have prayed. ஜெபிச்சிருப்பேனே. I would have prayed without இன்னும் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்திருப்பேனே. I would have helped many people. இன்னும் சர்ச்சுக்கு நிறைய பாஸ்ல காணிக்கை I போட்டிருப்பேனே. would have put many offerings in the நிறைய பேர் church. சுவிசேஷம் சொல்லிருப்பேனே. I would have shared good news to many. The experiencing salvation in the heaven. So in heaven you will see that experience of salvation. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರ ಸಂತೋಷ ಉಲ್ಲಾಸಗಳು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. The joy and the celebration of the salvation is seen ಎಲ್ಲರೂ in heaven. ಕರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. Everyone will hold the palm and they will shake. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. They will wave with the ನಾವು palm. ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬಂದೆವು. They say we are victorious people. ಹೆವನ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಡಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. In the heaven it will be like a feast. நல்ல ஒரு பண்டிகை. It will be like a feast. வரீங்களா யாராவது? Will you people come? இல்ல வந்தீங்களா வர போறீங்களா? Did you come or will you come? வந்தாச்சா வர போறதா? Are you there or will you come? வந்தே விட்டீங்களா இல்ல வர போறீங்களா? Or are you already there or will you come? சொல்லுங்க பேச மாட்டீங்களா நீங்க? சொல்லுங்க ரெடி இருக்கீங்களா போட்டோ? Are you at least ready to come? Salvation is a great in the Bible. This Bible says salvation is really great. தூதர்களே பார்த்து வெட்கப்பட்டுறாங்களாம். The angels will see and they are ashamed. இந்த ரட்சிப்பு எங்களுக்கு கொடுத்திருந்தா இவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும். The salvation, if it is given to us, it would have been so well. ஆனா தூதர்கள் யார் தெரியுங்களா? But you know who are angels? ரட்சிப்பின் அனுபவங்கள் இருக்கும்போது நம்மளை பார்த்துட்டு கிளாப் பண்ணிக்கிறீங்க, நல்லா இருக்கீங்க, நல்லா ஆடுறீங்க, நல்லா When ஆடுறீங்க. we are celebrating the experience of salvation, the angels will be like audience clapping. Jesus glorify பண்ணும்போது When I'm glorifying Jesus there, பார்த்து தூதன் சொல்லுவா, the angel will look and tell, பூமியில பண்ண தியாகத்துக்கு என்ன மாதிரி பேர் கொடுத்துறாங்க. see the sacrifice that you made on the earth, God has rewarded you for it. சபாஷ் இன்னும் கூட பண்ணலாமா ஸ்டீவன்? Well done, you could have still done more. தூதர்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போய்டுவாங்க. The angels will be shocked. நான் ரொம்ப வெட்கப்படுற இந்த பேய் தான். But very shamefully standing person is Satan. பாதாவது மேல பாப்பா. He will see us from the hell. நான் அங்க இருக்கறவாச்சி. Should have been there. கீழ வந்துட்டேன். But I fell down. அந்த ஸ்டீவன் எனக்கு பார்த்தேன். I thought to drag him down. I thought to drag him. But they prayed and overcame it. அப்படி சொல்லிக்கணும் உங்களை பார்த்து. You should tell that to you. சத்தியம் கூட நிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது. He should not tell, thank God you are with me. யாரு பேய் வந்து நம்மள Satan should not tell that to us. சொல்லக்கூடாது. He should not tell it to us. நம்மள வெட்கப்படணும், பார்த்து வெட்கப்படணும். Satan should feel ashamed. ராமி ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಪಟ್ಟು He should be jealous about us. ನಿಜಮಾರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕಾಣುವಾಗ When we are experiencing that salvation in the heaven, ಅದನ್ನು ವಾಯಲ್ಲ ನಾವು சொல்ல முடியாது, ಬಾಯಿದಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. we cannot express it through The words. great experience of salvation. It is the great experience of salvation. இப்படிப்பட்ட ஒரு ಭೋಜನದಲ್ಲಿ தான் தேவன் நம்மளை ಅழைக்கிறார். So God is inviting us for such banquet. ಅದಕ್ಕಾದ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. So we can see the ಎಲಿಷನ apostles. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? What they did? ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. They left their house. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. They left their job. ತಮಗೆ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. They left whatever they had. ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ. They never thought anything about the ಊಟ world. ಬಟ್ಟೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲವಾಗಿ They ಎಣಿಸಿದರು. just thought, refused food, clothes, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ everything. ಆಗಿತ್ತು salvation ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳು ಗ್ರೇಟ್. Because they understood one truth, that the salvation and the experience in heaven is great. இப்போ உங்களுக்கு ரட்சிப்பு ரொம்ப கஷ்டமா தெரியும். For you, salvation may be difficult here. என்னமோ இந்த பாஸ்டர் வந்து சொல்றதா நான் சும்மா கேக்குறதா இத்த விட அத்த விட இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா? Pastor will tell something, I should listen to him and I should leave some things. Is that a life or what? அப்படிலாம் இயேசு இருக்க மாட்டார். சும்மா அப்படி Jesus will not be like that. He'll just carry me like that. இப்போ நமக்கு தெரியல. Now we
we don't know. ஆனா ஹெவன்ல போயிட்டா நீங்க எல்லாம் ரொம்ப திட்டிங்க உங்களுக்கு திட்டிக்குவீங்க. When you go to heaven, you will shout at yourself. என் மனைவிக்கு சொன்னேன் விட்டுடு என்னன்னு சொல்லிட்டு. I told my wife to leave me. விட்டுறியா? I told my husband to leave me. விட்டுந்தா இன்னும் நான் இயேசுவை எப்படி If I had left him, I would have lived much for Jesus. காசு ரொம்ப தொல்லை பிடித்து This காசு money, I curse you. எங்க ஹெவன்ல சொல்லுங்க. In heaven you will. பூமி காசு கட்டி பிடிச்சுக்க. But here in the earth, you will hold the money. இல்ல வேலை கட்டி பிடிச்சுக்க. The job, many will catch hold of it. பரலோக திட்டு வேலை இந்த வேலை பண்ணாதன்னு எல்லாம் நினைச்சேன். You will tell, I shouldn't have gone for my job. So, best experience of salvation. So that's the best experience of salvation. ರಕ್ಷಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳು. Best experience of salvation. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವರು On our behalf, God. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆಡಂಬರ. The celebrations. ಸೊಗಸಾದ ಹಾಡುಗಳು. The beautiful songs. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ದಿನಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. The honor. ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. The blessings. ಈ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳು ವಿವರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Cannot be expressed through words. நல்ல புரிஞ்சு எப்படி கம்பேர் How பண்ணீங்களா? many of you understood this? ಡ್ರೀಮ್ போய்டும் ಡ್ರೀಮ್ லோக்ல இருந்து போய்டும். Dream that. ಡ್ರೀಮ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ enter ಮಾಡಬೇಕು. into the dream world. ಈ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರು This life God ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು? So firstly, for whom did he give ಈ chance? ರಕ್ಷಣೆಯ ಇಂತ ಉನ್ನತ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೊದಲು? For whom did God give this experience? ಮೊದಲು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? First invitation, for whom was it given? ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. It was given to Abraham. ಈಸಾಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. Isaac. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. Jacob. ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. Moses. ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. And for their generation, the first invitation. ಏನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ? So what is that invitation? ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸೊಗಸಾದ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. Come for this salvation experience to heaven. That invitation was given to them. ಅದೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. That invitation. Prophetical books. The prophetical books. ತೋರಾ ಪುಸ್ತಕ. The Torah. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is written in that. ನೀವೆಲ್ಲ ವಾಂಗು. You come. ಅಬ್ರಹಾಮ ಸಂತತಿಯೇ ವಾ. Abraham's generation come. ಈಸಾಕಿನ ಸಂತತಿಯೇ ವಾ. Isaac's generation come. ಯಾಕೋಬಿನ ಸಂತತಿಯೇ ವಾ. Jacob's generation ವಾಂಗ come. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಂಗ. Come to the heaven. ಅಬ್ರಹಾಮೋಡು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇವನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತು. Let us glorify God with Abraham. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದ ಯೂದರ್ಗಳು. That was the first invitation ಹೇಳಿ given to ಮೊದಲನೇ Jews. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? Jews. ಯಹೂದ್ಯರುಗಳು. For the Jews. ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ. That is for the own people of Jesus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. I hope, did you understand this? ಅವನ್ ನೀ ಏನಕ್ಕೆ ಕುರ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಬರೀங்க. Don't tell the first invitation was for us. First No. invitation it is not for the Gentiles. The first invitation was not for the Gentiles. ಮೊದಲು ಅಮ್ಮ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಎನ್ನಿಯವನು ಕೂಪಿಡದೆ In the first invitation, God did not invite me. ನಾವು and you. ಅದ ನಾಯಿಗೆ ಮಾದಿ ಬೆಳೆಯೇ ಎಂದು. We were like dogs outside in the ನಮ್ಮ streets. ಅಸಿಂಗ ಬಿಟ್ಟ ಪಣ್ಣಿಗೆ ಮಾದಿ ಬೆಳೆಯೇ ಎಂದು. We were like pigs in the ನಮ್ಮ streets. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಾದೆ. Our eyes couldn't ಕಾದು see. ಕೇಕಾದೆ. Our ears couldn't hear. We couldn't ನಮ್ಮ talk. ಮಂಡಿಗೋ We were lame. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ We ನಾವು. were useless. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಿಸೋಣ ಕುರುಡರುಗಳು ಕಿವಿಡರುಗಳು ಮೂಕರುಗಳು ಸೊಂಟ ಬಿದ್ದವರು ನಡೆಯಕ್ಕಾಗದವರು ಅಸಹ್ಯವಾದವರುಗಳು ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. We all were like blind, lame, and weak people thrown like pigs. ಈ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಉನ್ನತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಹರೇ ಅಲ್ಲ. We are not worthy for that experience of the kingdom of God. ಈ ಬೈಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಯಹೂದ್ಯರುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಹರು. The whole Bible says us only the Jews are worthy for that experience of salvation. இப்போ கூட இந்த பாருங்க பெருமை உங்களுக்கு. Even now they are very proud of it. இயேசு நல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை இருந்துச்சு. During the time of Jesus, நான் they யார் were proud. தெரியுமா? நான் ஆபிரகாமுடைய You know who I am? I am the நான் யார் தெரியுமா? generation. ஈசாக்கின் You சந்ததி. know who I am? நான் யார் ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೋಬಿನ I சந்ததி. am the generation இந்த of தாத்தால Jacob. மேல இருக்கிறாங்க. My grandfather நாம is நம்ம தான் போய் You சேரும். all will go there. நீங்க நாய் நரிகளே நீங்களா You all are fox and dogs. Today also இன்னைக்கு கூட யூதர்களுடைய விசுவாசம் நாங்க தான் பரலோகம். Even today the Jews believe that only they will go to heaven. எப்படி நம்பிருக்காங்கன்னா How they believe that? அவங்க பண்ண போற அந்த பலிகள் மூலமா தான் நம்பிருக்காங்க. They believe that because of the sacrifice that they would do. இப்போ அவங்களுக்கு பலி இல்ல. Now there's no sacrifice. தேவாலயம் இல்ல. There's no எப்படி temple. போவாங்கன்றது அந்த யோசனையே அவங்களுக்கு இல்ல. And they don't even know how they will go உலகத்துல there. ஞானிகளா இருக்காங்க. The wise people in the world, பைத்தியக்காரங்களா
இருக்கிறார். but they are foolish for this. அதான் பவுல் எழுதுறாரு. So Paul writes, இந்த சுவிசேஷத்தின் ரட்சிப்பு, this good gospel ಈ salvation, ರಕ್ಷಣೆಯ ಸುವಾರ್ತೆ this gospel ಕೆಲವರಿಗೆ salvation, ಹುಚ್ಚುತನ. some it is ಯಾರು foolish. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? For whom is that? ಯೂದರಿಗೆ. For the Jews. ಅದು ನಮಗಾದರೂ But for us, ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ. it is salvation of God. ಎಲ್ಲ புரியுது உங்களுக்கு? அர்த்தம் அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Those who have understood, சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நல்ல வாய்த்தல் சொல்லுங்களேன். ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட முதல் கூட்டம் யாரு? the first group that was invited for salvation was ஆபிரகாமின் சந்ததி. the Abraham generation. இப்போ கூட இஸ்ரேல்னா Even today Israel, they are very proud of themselves. இப்போ கூட ஆண்டவங்களை bless பண்ணிக்கிறது அந்த பழைய blessing தான் மேல. Even today they are blessed because of that old blessing that is on அந்த them. பழைய blessingனா உலகக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள். That old blessing is only the worldly blessing. அப்ப என்ன மேல உங்க மேல என்ன blessing இருக்குது? So what blessing do we have here then? பழைய blessing இல்ல. It's not the old blessing. கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதம், புதிய It ஆசீர்வாதம். is the new blessing of Christ. Spiritual blessing. The spiritual ஏய் blessing. ஆமென் சொல்லுங்க. Say amen. சொல்லுங்க ஆமென் ஹalleluya. Amen hallelujah. ஆமென் ஹalleluya. Amen hallelujah. ஆமென் ஹalleluya. Amen hallelujah. போய் நம்ம அவரோட உட்கார்ந்து சாப்பிட போறோம். So we will go and sit and eat. ಈ ಊಟ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? So in that banquet what we do? ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಾವು We who are saved, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಾದ ದೇವರ ಜೊತೆ our master Jesus, ನಮ್ಮ ಗಂಡನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ our husband Jesus, ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ with the help of the Holy ಸಂಬಂಧವನ್ನು Spirit, ಬೆಳೆಸಕ್ಕಾಗಿ we ಹೋಗ್ತಾರೆ. start building relationship over there. இங்க பூமியில இயேசு கண்ணார பார்க்கல இல்லீங்களா? Here in this earth we didn't see தொட்டு பார்க்கல Jesus, இல்லீங்களா? we didn't touch him, பேசி பார்க்கல இல்லீங்களா? Speak கை to பிடிச்சு him. நடக்க முடியல இல்லீங்களா? Hold his hand. ஹெவன்ல போறீங்கன்னா But in இந்த heaven, அனுபவங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். all such experiences will be given to you. இப்படியாவது கூட்டு பக்கத்து மேல அப்படியே கூட்டு. How many of you believe at least now? இயேசு பார்க்கணுமா? Do you want to see Jesus come to heaven? ஆ கை பிடிச்சு நடக்கணுமா? You want to hold his hand and walk, come to heaven? அது க்ளோஸா பழகணுமா? You want to be close to இங்க him? முடியல தானே அங்க It's not possible, come there. இப்படி எல்லாம் யூதர்களை கூட்டு பார்த்தாரு ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம். So first time God called Jews. இயேசு வருவார் என்றது அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது. The coming of Jesus was revealed to them. இயேசு யாரு? Who is Jesus? ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. The second time Jesus came. ಫಸ್ಟ್ The first time he came as ಯೇಸು servant. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ? First time when he came, how did he come? ದಾಸನಾಗಿ ಬಂದ. He came as a servant. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎರಡನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And where he gives the second message, ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ. the food is ready, come. ಜೀಸಸ್ ಈಗ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now we see the servant in the parable. Jesus comes like a servant. ಜೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್. Jesus is the servant. ಎರಡನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು. He's come here to give the second ಊಟ message. ರೆಡಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. The food is ready, please come. ಯಾರು ಕರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? For whom is he inviting? ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕರೆಗೆ The ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Israelites. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪವಾಯಿತು. The kingdom of God is at ದೇವರ hand. ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Turn towards God. The gospel of heaven preached to these people. The gospel of heaven was preached to the people. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನೇ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್. And that second call was by John Baptist. ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. The second invitation was given through him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಬಿಡ್ತೀಗೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Because the door of the heaven is open, we have to enter in. ಯೇಸು ಬರಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೋರ್ ಮುಚ್ಚಿತ್ತ ತೆಗೆದಿದ್ದ. So before coming of Jesus, was it closed or open? ಏನೋ ಚೊಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ಕೇಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ? Closer. ಎಲ್ಲ ಬರಿದೆ. ಯೇಸು ಬರಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕ ಏನಾಗಿತ್ತು? It was closed. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. Before ಯೇಸು Jesus coming, ಬರಲಿಲ್ಲ it ಅಂತ was ಪರಲೋಕದ closed. ಬಾಗಿಲು But once ಓಪನ್ Jesus ಆಗಿತ್ತು. came, it was ಯಾಕಂದ್ರೆ open. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ. Because it's already late, you all should come. ಯೇಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ. So Jesus telling the kingdom of God is at hand, come. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೋದ್ರು, ಪರಲೋಕ Apostles ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ. And the apostles went because of that call. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ The second invitation ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? was given to, ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ. not for us. ಪರಲೋಕರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಯಿತು, ಮನ ತಿರುಗಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. He didn't come and tell the kingdom of God is at hand, repent. ನಮ್ಮ ಊಳಿಕಾರರು ಪರಲೋಕ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಮನ ತಿರುಗು ನಾವು ಚಲುವ ನಾವು. Sometimes pastors will tell that the kingdom of God is at hand, please repent. ಏನು ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ ಫುಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಚಂದ Because we know the whole Bible, so we tell. ಆனா இந்த வசனம் யாருக்கு? But this word is for ಫಸ್ಟ್ யூதர்களுக்கு. the Jews. நம்மளுக்கு என்ன அப்படினா? For us then, go and preach the gospel of Jesus. go and preach the gospel of Jesus. பரலோக ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை நீங்க போய் சொல்லுங்க. Go and preach the gospel of Jesus. யூதர்களுக்கு
அப்படி தெளிவா சொல்லப்பட்டது. Because for the Jews it was ராஜ்யம் clearly சமீபமானது, சீக்கிரம் மனம் திரும்பி வாருங்க. that the kingdom is at hand, repent and come. டிஃபரன்ஸ் ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? டிஃபரன்ಸ್ You need to understand the difference. டிஃபரன்ஸ் ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ Understand the difference. ಕೆಲಸ புரியுதுங்களா? நல்லா என்ன டிஃபரன்ஸ் ಇದೆ? அவங்களுக்கு ராஜ்யம் சீக்கிரம் வந்துச்சு வாங்கோ. For them the kingdom has come, you come. நம்மளுக்கு கிட்டாச்சி ஒன்னு சொல்லவே இல்ல. For us nothing was said like that. ராஜ்யம் ஓபன் ஆகுது, உள்ள வாங்கோ. The door is open, you come inside. ಅರ್ಥ ಆದವರು? If you have understood. இப்போ ಯೂದರು வரணுಮೋ வரக்கூடாದು? Now Jews, should they come or not? வரணுமೋ வரக்கூடாದು? Should they come or not? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ வாங்கியாச்சு. They got the first invitation. Moses law and prophetic book The வாங்கிட்டாங்களா? Mosaic law, the prophetic book they got. இஸ்ரவேலே பயப்படாதே நானே உன் தேவன். அப்படிலாம் சொல்லி They பாட்டெல்லாம் பாடி sang and they were invited. அங்க வாங்க. They were invited, come, come. நீ எப்படி கைவிடுவே? How will I leave you? எப்படி அவனை விட்டுருவே? How will I forsake you? விடவே மாட்டேன் I மண்டாரு. will not leave you, he came. அப்படி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா And then எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, they gave excuse to him. 3 எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்தாங்களா? They gave 3 excuses. அது எக்ஸாம்பிள் தான். That is an example. நிறைய எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Many excuses they gave. ಅದಲ್ಲ ஏசாயா ஒரு பதில் கொடுத்தாரு. For Jesus ನಾನು answered, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು, I came for my own, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ಯನೆಂದು ಎಣಿಸಿ but they thought me ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇ outside ಇಲ್ಲ. and they rejected me. ಯೇಸುವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. They did not accept Jesus. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಹೂದ್ಯರುಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? The Jews did not accept Jesus. ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. They did not ಯೇಸು ಅವರ accept. ಸ್ವಂತದವರೇ. They belonged to Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ. He came for his own ಆದ್ರೆ people. ಸ್ವಂತದವರ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? But the own Israelites did not ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. accept him. ಅರ್ಥ ಆದರೂ Those who have understood, ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ lift your hands ಆಮೆನ್. and say amen. ಹalleluya. Hallelujah. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೈನೆಲ್ಲ ಬಲ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ Let's ಬಲ go out, clap. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಈಗ? So what is happening now? ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಬಂದಾರೆ. The time is up. ಟೈಮ್ He's ಆಯ್ತು, come. ಬಂದ್ರು. He's come. ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. Come for the dinner. ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. Come for the dinner. ಆದ್ರೆ 3 ರೀಸನ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But 3 reasons are shown. ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ ಏನಂತ? First reason is ಏನ್ ರೀಸನ್? ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ field. ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. 18ನೇ ವಾಕ್ಯ, 14, 18. ಈ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು. என்ன ரீசன் என்ன பாருங்க. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. ಇವನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. Is he a fool? ಯಾರಾದ್ರೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು, ಬೆಲೆ ಬಾಳ ಭೂಮಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು, Will anybody who purchase a valuable field, ಭೂಮಿನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ after purchasing, ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? should he go and see, ಅದು ನೋಡಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? or should he go and see and then purchase it? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ Now I'll buy one land. ನೋಡದೇನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಕ? Without seeing, should I buy it? ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕಾ? Or should I go and see ಇವನೇನ್ and ತಪ್ಪು buy ನೋಡಿ? it? See what's his mistake? ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, He bought a field, ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. didn't see ಈಗ it. ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ Now ಅವಶ್ಯಕ he is going to see it. ಅದೇನ್ ಕಾರಣ ಇದು? ಸರಿನಾ ಕಾರಣ ಇದು? Is this a valid reason? யாராவது புத்திசாலி வந்து பூமியை பார்க்காத வாங்கிடுவானா? Will any wise person buy a land without seeing? யூதர்கள் எவ்வளவு பெரிய முட்டாளுங்க. You see how foolish Jews are. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಥ ಮೂರ್ಖಗಳು. See how foolish they are. ಭೂಮಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Before buying that field, he has ಹಣ to ಎಲ್ಲ see and ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು then buy. ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He gave his money and he ಭೂಮಿನೇ bought, ನೋಡಿಲ್ಲ. but he didn't see the land. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ If there is no land, ಇವಾಗ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮಾಫಿಯಾ, nowadays we see that mafia, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅದಲ್ಲ. land mafia. ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ If that thing has happened there, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. so he's telling I'm going to ನಾನು see ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ it. function I ಗೆ. cannot come there for this function. ಅಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? When is this banquet? ಸಂಜೆ ತಾನೆ. It's evening. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ? When is he going? ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Morning. ಸಂಜೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. Evening he can come, right? ಸಂಜೆ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. Because evening the doors will be closed. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು ತಾನೆ ಇವನು. Can however come and ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. but the excuse that he is giving is not correct.
ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಲ ಪುರಿಚದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. Did you understand this? ಸಂಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಕೇನಪ್ಪ ಏನು? For evening's banquet, what is wrong for him to ಬೆಳಗ್ಗೆ attend? ತಾನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Morning he'll go travel, see the land and come. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡು. After coming, you come and eat. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. Cook there, come and eat here. ಮೈನ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡೋದು 2-3 ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಊಟದ ಬಂತೀನೋ. Then 2 or 3 dishes at home here, you'll get variety of dishes. Come and eat here. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ ನಾನು ಬರಲ್ಲ. But he tells, no, I cannot ಲ್ಯಾಂಡ್ come. ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ. Land is important. ನಾನು ಬರಕ್ಕೆ. I cannot. ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ And this tells ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. about the importance of business. ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ. Many people involve their life to business. ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. And they give importance of their life for business. ಆದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದಂತ ಆ ಉನ್ನತ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. But the esteemed experiences that they have to experience in the kingdom, they will ill-treat it. உங்க பிசினஸ்க்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தேவனை பத்தி கேவலமா நினைச்சீங்கன்னா பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவே மாட்டீங்க. If you give importance for your business and neglect and ill-treat God, you will never enter His kingdom. அப்படினா பிசினஸ் என்ன? So what is business? Money. ಕಾಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಪರಲೋಕ Those who ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ give prominence for money, there is no way for heaven. ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. He is not allowed. ಯಹೂದ್ಯರುಗಳು The Jews will not come. ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್. The first reason is their business. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಹೂದ್ಯರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಸಿನೆಸ್. Today also Jews, they give more importance for business. ಅವರಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರಿಲ್ಲ. And there is no wise business people like them. ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ. And that business will be the hindrance for them to enter the kingdom of God. ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? What job are you doing? ಯಾವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? What business are you in? ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡಿಯುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? When you earn in that business, are you giving something to God? ನೀವು ದುಡಿಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಬರುವಂತ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. Whatever you earn, in that earning you need to give to God. ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. More than that business, you should value Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. More than the money, you should value Jesus. ಇಲ್ಲ ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let me earn well. Let me be ನನಗೆ good. ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. Let my life be settled. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ Jesus will give me salvation later if you believe. ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ If you ನಿನಗೆ give- ದೇವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ If you ಕೊಡ್ತಾರೆ. give importance to money and business, He will not give importance to you then. ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Please think over. ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿ Whatever business, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯೇಸು ಮುಖ್ಯ, ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. more than that, you consider Jesus and His ಒಂದು kingdom ವೇಳೆ ಆ is ಬಿಸಿನೆಸ್ important. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. If that business is not letting you to go towards Jesus, you just exclude that business and come back towards Jesus. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? And secondly, what he does, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರಣ, the ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ second ವಾಕ್ಯ. reason is, 5 ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I have just bought 5 yoke of oxen. ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂದ್ರೆ 10 ಜೋಡಿ, 5 ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ. 5 pair means it is 10. ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. I will go to examine it. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? So before buying the ox, should you ಪರೀಕ್ಷೆ go ಮಾಡೋಕೆ for ಮುಂಚೆ it? ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು. Or after seeing it, should you come and buy it? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಹೂದ್ಯರುಗಳು ಮೂರ್ಖರು. Here also we see they are like ಎತ್ತು fools. ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಣ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹೆಂಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು They ಮೊದಲು don't know how your ox is, whether it is handicapped, healthy. They gave money and bought it. ಈಗ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಅವನು. And now they call him for dinner. He is not coming, but he is busy to go and ಈ see the ಎತ್ತುಗಳು ox. ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ. The ox tells work. IT-BT ಕಂಪನಿ, All these ITBT ನೈಟ್ jobs, ಶಿಫ್ಟ್, the night shifts, ಡೇ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪ್, the days you sleep, ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಲ್ಲ, ಡೇ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪ್. night you will not sleep, the whole day you ನೋ sleep. ಪ್ರೇಯರ್, ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಡ್. There is no prayer, no time for God. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸು, ಜಾಲಿ. Always money and enjoy. ಫ್ರೈಡೆ, ಸಾಟರ್ಡೆ, ಸಂಡೇ ಜಾಲಿ. All the weekends you enjoy, ಜೀಸಸ್ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. and Jesus will come and carry you freely to heaven. No. No.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. For those who give prominence to their job, they will not get the kingdom of ಇವರು God. ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Even they can go and see and come back evening, right? ಇವರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, They didn't come. ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೆಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They gave reason. ಮೂರನೇ ನೋಡಿ, And the third person, 20ನೇ ವಾಕ್ಯ, in verse 20, ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, I just got married. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನ್ಯೂ ವೈಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. He says, I got a new wife. ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, Just now I got a wife. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ಲಿ? How can I come for this function? ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Can't he take his wife for the function? ಇನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಹುಡುಗಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಔತಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? If he goes with his wife and join there for the gathering, how it would be? திருப்பி கல்யாணம் ஆயிட்டீங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தா கூட போக மாட்டீங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு. How many of you, just because you got married, you are not attending the function there? ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಜೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮದುವೆ ಆದವರು? After getting married, evening there's a function. Why can't you people go ನಾನು there? ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನೆಂಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಮುಖ್ಯ, ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. Here he tells, how can I come? just got married. I cannot leave my wife, so I can't come. You'll just go. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಧನ, The bondage of family here. ಕುಟುಂಬ ಬಂಧನ, The bondage of family. ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. They will not keep a step without ಗಂಡ the ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು husband's ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ word. ಇಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. They will not go without a husband's word. ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ. If you are living for God like that, it's okay. ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ನಾವು. For all the bad things, we listen and keep our step. ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ, ದೇವರು ತಂಗಂಡ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ. Only for godly matter, if you tell, if my father allows, I'll come. If my wife allows, I'll come. போய் சொல்லி நம்ம ஹஸ்பண்டுகளுக்கு நம்ம பூமாலை போட்டோம். So how many lies we told and garland our husbands? ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. How many lies we told and garland the wife? ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರಾಗಬೇಕು, ನಾವೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂತ. No need of teaching us, we teach others. அவ்வளவு ஞானிகளா இருக்கிற யூதர்கள், so wise these Jews are, கடவுள் கிட்ட வரதுக்கு வைஃப் காரணம். to come near God, they give reason of wife. இது மூன்றாவது முட்டாளான குணம். Third foolish quality here. அப்படினா என்னன்னு பைபிள்ல So பாருங்க. what does that mean? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ? So the three excuses that they asked, why is it? ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಬಹುದು இப்போ. The function will start now. சாப்பாடெಲ್ಲ ரெடி, புது புது The food சாப்பாடு. is ready. ಫುಡ್ நல்ல ಬೆಸ್ಟ್ Freshly best food. The freshly best ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂದರ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳ ಸಾப்பாடு நல்லா இருக்கும். The Jews come inside and eat. நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு நம்ம தான் சாப்பிடுவோம். For a function, we will be the first one to go and eat. எத்தனை பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்க? How many of you like to eat in the first round in any functions? சீக்கிரம் வந்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு ருசி, ரெண்டாவது நல்லா இருக்குது, வாங்க யார் சீக்கிரம். The first row of food will be very tasty. The second you won't get much. You come now. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಪಾಡಿಗೆ ಬಂದ என்ன ಎರಡನೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಸಿಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ Second round you come, you don't get much pieces there. ಪೋಟಿ ಸಿಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, You will not get ತಲೆ protein. ಸಿಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. You will not get hair. ಫಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ First round you come. ಇದೆಲ್ಲ ரொம்ப ಕ್ಲೆವರ್ ನಾವು. For all this we are very clever, ஆனா யூதர்கள் ரொம்ப முட்டாள்கள். but Jews are very foolish. இந்த வசனங்கள் சொல்லுது These words tell, யூதர்கள் ரொம்ப முட்டாள்னு காட்டினாங்க. the Jews declared that they are fools. ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕರೆ ಬಂದಾಗ When they got the second call ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ, through Jesus, ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದ through the apostles, ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನಿಂದ John the Baptist, ಅವರು ನೆಪ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. they should have followed without giving ಅವರು reason. ನೆಪ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ. But they gave reasons. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? Why they didn't go? ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜ್ಯ, We have our own kingdom. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರದು. The kingdom of God belongs to ನಮ್ಮ Jews. ತಾತ ಅಬ್ರಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. Our father, grandfather have reserved the seats for ಈ us. ಅನ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸೀಟೇ ಇಲ್ಲ. And these Gentiles have no seat. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಜನಗಳು. They all are unholy people. ಹಾಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡವರೇ ಫರಿಸಾಯರು. Like this, the Pharisees behaved during the time of Jesus. The scribes. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. At any cost, the kingdom of God will not leave the Jews they believed. ಒಂದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡುಬಿಡಿಗೆ ನಾವು. But we should have known who is the servant who came. ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. They should have identified the servant at least. ಸರ್ವೆಂಟ್ ಯಾರು? Who
who is the servant. ಜೀಸಸ್ ಬಂದು Jesus came ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ, and said the food ಡೋರ್ is ಓಪನ್ ready. ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು And the door is open means what they have to do? ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They should have identified. ಯೇಸುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ವ ಅಂತ They couldn't identify Jesus there. முடியல ಯೇಸು ಕಂಡುபிடிக்கிறது. Could they identify Jesus when he was here? நீனஸ்த முடிச்சா உங்களுக்கு முடியலையான்ட்டு இயேசு கண்டுபிடிக்க முடியலையா? They couldn't identify Jesus there. அவ்வளோ கஷ்டமா இயேசு கண்டுபிடிக்கிறது. Is that so difficult? இவர்தான் பரலோக ராஜ்யத்துல பண்டிகை பண்ண போறது, இவர்தான் கண்டுபிடிக்க முடியாதா? He is the one who does celebrations in the heaven. Is that not possible to identify? இப்போ நம்ம சொந்தக்காரு நம்ம ராஜ்ய தரவாருன்னு தெரிஞ்ச பிற்பாடு அவர் வந்துக்கிறாருன்றதுக்கு அடையாளம் தெரியாதா? Now, if our own people, if they have come, can't we identify them? இப்போ வந்து அந்நிய व्यक्ति ஒரு தெரியாத ஆள் வந்து வாங்க சாப்பாடுன்னு நீங்க போக கூடாது. If an unknown person comes and invites you for lunch or dinner, you should not go. ಯಹೂದಿಗೆ ಯಹೂದಿನಾಗಿ ಬಂದ ಯೇಸು ಅದೇ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿಪ್ಪ ಹಂಗಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now, for Jews, a Jew person with the same dress code is coming and calling them for the ಸಮಾರ್ಯ dinner. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಚಿಕರ ಯೇಸು ಮೆಸ್ಸಾಯ ಅಂತ. The Samaritan women understood that Jesus is Messiah. அந்த மத்தாயும் புரிஞ்சுக்கிறா இயேசு மெஸ்ஸாயா. Matthew also understood that Jesus அப்போஸ்தலர் was புரிஞ்சுக்கிறாங்க Messiah. இயேசு மெஸ்ஸாயா. Apostles could understand that Jesus was Messiah. புறஜாதிகள் எவ்வளவு மக்கள் இயேசுவை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. Many Gentiles accepted him. குருடருக்கு புரிந்து இயேசு தான் Even மெஸ்ஸாயா. the blind could understand that Jesus is the Messiah. ஏன்னா குருடருக்கு தான் இயேசு மெஸ்ஸாயா. The blind could know that Jesus is Messiah. ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಾನಂತ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. When the Gentiles could know that Jesus is giving his kingdom for us, why couldn't these people know it? ಏ ಪುರಿಯಾ? Why they didn't understand it? ಯೇಸುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವು. They had all the reasons to accept Jesus. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. That he was born in through a virgin. ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡಲೇ ಆಯಿತು. And he was named as Emmanuel. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದರು. He was born in Bethlehem. ನಾಸರತಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದರು. Raised in Nazareth. ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. Did his ministry in Galilee. ಗೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲೇ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. He was dead in Golgotha. ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಜೀಸಸ್ಗೆ ಹಂಗೇನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. As it was said in the Bible. ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಬೈಬಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರುತಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ. Couldn't they identify Jesus then? ಆಯ್ತು. They could. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಬಂದ ರೀತಿ ಅದೇ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇವರು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. But Jesus came in the form of a servant, so they thought Messiah cannot come like a servant. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆಸ್ಸಾಯ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ For them, Messiah was like ಫುಲ್ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು with long beard, ಒಂದು ಸೂಟ್ ಗಿಟ್ ಹಾಕಿ with well dressed, ಒಂದು 100 ಜನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜೈ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ with ಇದ್ರು. the followers of you were ಇವರು appreciated, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ and he would step in stylishly ಯಹೂದ್ಯರ ಗುರುವಾಗಿ ಆಗಿ like a Jewish guru. ಆ ರೋಮ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ He'll go to the Roman government ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಪಾಲಿಗೆ ಪಟಾಂಗ and ಹೊಡೆದು slap the leader there ರೋಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೈದು and shout at the Roman ರಾಜ್ಯನ government ಕಿತ್ತಾಕಿ and remove their ಇವರಿಗೆ kingdom. ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ If he had handed over the ಎಲ್ಲ kingdom, ಯೇಸುವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. all the Jews would have fallen to his feet. அப்படியெல்லாம் பைபிள்ல சொல்லிಲ್ಲ. But that was not said in the Bible. அப்படி நினைச்சுಕೊಂடா இந்த யூதர்கள். They believed like that. ஆனா பைபிள் என்ன சொல்றாரு சாமி? But what Bible says My is, servant will come to announce the second announcement. my servant will come to give you the second announcement. ನನ್ನ ದಾಸನು ಬಂದು ಎರಡನೇ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ. My servant will come and give you the second announcement for the பைபிள் Bible. இருக்கு my servant that is Jesus Christ. My servant here is Jesus Christ. ஆனா அவங்களுக்கு சர்வெண்டா மெஸ்ஸாயா பார்க்க முடியல. But they couldn't see Messiah in the form of a ஆனா servant. ಯೇಸುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಾ? Couldn't they identify? ಸ್ನಾನಿಕನ ಯೋಹಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, John the Baptist ನೀನೇ says, ಮೆಸ್ಸಾಯನಾ? are you the Messiah? ಮೊದಲು ಇವ್ರತ ಮೆಸ್ಸಾಯ சொன்னார் ಇವ್ರತ. First he said, yes, he is Messiah. இப்போ ಇವರು ಇನ್ನಿತ ಮೆಸ್ಸಾಯ ಡೌಟ್ வந்துச்சு. And now John is also doubting whether he is truly ಏನೋ Messiah. ಜಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಪ್ಪೋ. Where is John? ಜಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? Prison. ಯರೋದನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ. He is imprisoned in Herod's ಅವನಿಗೆ palace. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. He is very powerful. ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಓಡ್ತಾ ಹಾಕಿ ಮರಾಕರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ. He will come fight for me miraculously. He will escape. ಜೀಸಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. But Jesus didn't come. ಹೆಂಗಿಗ ಕೇಳಲೇ He ಇಲ್ಲ. didn't ask how are you. ಜೈಲು ಆಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ He ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. didn't see whether I'm crying in ಜೈಲು the ನೋಡಿ jail. ಯೇಸು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. He didn't come towards that jail. So he's not the Messiah.
ಅವನಿಗೆ ಜಾನ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ John had a doubt whether I was ಅದೇ clear. ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕೇಳ್ದ, So he ನಿಜವಾಗಿ said- ನೀನೇ ಮೆಸ್ಸಾಯನ ಸುಳ್ಳ ನೀನು He said the disciples, are you the true Messiah or should we wait for ಅದಕ್ಕೆ someone? ಜೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೆಸ್ಸಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ವ ನಾನು, So Jesus ನಾನೇ said, ಮೆಸ್ಸಾಯ. whatever the Messiah should ಕುರುಡರಿಗೆ do, I am ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. doing. So I have given blind ಕಿವುಡರಿಗೆ sight, ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, deaf could hear, ಕೂದಲು ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, the lame can walk, ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದೀನಿ, the dead is raised. ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತ. if you believe, you are blessed. ಅವನಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಾಯ ನಾನಿದ್ದೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, Jesus said that he is Messiah. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬದ. And lastly he believed. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಾನು He ಸಾಯಲೇಬೇಕು, understood that I have to die, ಸಾಯಿಗೆ ತನ್ನ and ಅರ್ಪಣೆ he ಮಾಡಿ. offered himself to die. ಆದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗ. But the Jews did not accept because Jesus came in the form of a slave. ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು, In the Bible they got one thing. ದಾವೀದನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ That David's son ಅವನು means ರಾಜನಾಗಿ he will ಬರುತ್ತಾನೆ. come like a king, they expected. ಮೆಸ್ಸಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ. Messiah means ಮೆಸ್ಸಾಯ a king. ಬಂದ್ರೆ If he comes, ರೋಮ ರಾಜ್ಯ ಕಿತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ the ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ. Roman kingdom will be destroyed and he will establish his kingdom. ಆದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಾಯ ರಾಜನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. But in the book of Daniel, Messiah would come as a king, but not now, he will come later. These people didn't ಜೀಸಸ್ understand. ಕಿಂಗ್. Jesus is a king. ಪಿಲಾತನು ಕೇಳಿದ, ನೀನು ರಾಜನ? And Pilate asked, are you the king? Yes, I am the king. Yes. ನೀನು ರಾಜನ? And Pilate mocks, are you the king? ಪೈಲಟ್ ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, And ನೀ ರಾಜನ? he's asking, are you truly a king? ಯೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ 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 Jesus said, yes, yes, wait. ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ, Not the king ಅವಾಗ of ಅವನಿಗೆ this ಸ್ವಲ್ಪ world. ಓಕೆ ಓಕೆ. Then he was a bit okay. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. If Jesus would have said, I am the king here, he would have been finished there. ಜೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. They couldn't accept Jesus ಯಾಕಂದ್ರೆ because ಅವರು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆ, what they expected was different. ಯೇಸು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ. And how Jesus lived was ಎಲ್ಲ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ, all the signs was shown. ಆದರೆ ಅವರು ಎದುರು ನೋಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. But as they expected, the kingdom was not taken and given. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಪರಲೋಕ ಮುಂಚೆ Lastly, the apostles will ask, ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, you did everything correctly. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೋಮನ್ಸ್ ಕಿಂತ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿ. When will you deliver us from the hands of these Romans? ಇವ್ರು ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. Even the apostles didn't forget that. ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಂದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. And Jesus said, shut up, that's not needed for you now. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬೇಡ. They kept quiet. நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு? Did you understand this? எந்த ரீசன் சொல்லி நீ பரவ வர மாட்டீங்க? So by giving what reason you will not come to heaven? நீங்க புருஷனால வர மாட்டேன், I'll not come because of my husband. மனைவியால வர I'll மாட்டேன், not come because of my wife. மக்களிಂದ I'll ಬರಕಿಲ್ಲ, not come because of my அந்த children. வேலைனால வர மாட்டேன், I'll not come because I have அந்த work. பிசினஸ்னால வர I மாட்டேன், have that அவங்க business. ப்ராப்ளம் I இவங்க have this problem, that 28 problem. ப்ராப்ளம் சொல்லி நீ பரலோக போற போய்ட்டா, If you're not going to heaven by saying all these problems, பரலோக கூட நஷ்டம் இல்ல. the heaven has no loss. நஷ்டம் உனக்குதான். The loss is only for you. இப்படி சொல்லிட்டமா? Shall I tell in another way? நீங்க பூமியில இருக்கீங்களே, You are in this world. ಯೇಸುನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಾ? You accepted ರಕ್ಷಣೆ Jesus. ಆಗಿದ್ಯಾ? You are saved. ಎಲ್ಲೂ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಬೇಡಿ. Don't get caught in any bondages. ಯಾವ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. Don't be in any bondages. ತಂದೆಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, Father's ತಾಯಿಯ bondage, ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, mother's bondage, ಮಕ್ಕಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, children's bondage, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, siblings ಅಣ್ಣ bondage, ತಮ್ಮರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, siblings ಗಂಡ bondage, ಹೆಂಡತಿರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, husband and wife ಯಾವ bondage, ಬಂಧನದಲ್ಲಿಯೂ, in ಕೆಲಸ any ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, bondage, ಹಣದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, money, ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, the lust bondage, ಯಾವ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. you should not be. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಪರಲೋಕ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು. And one who is saved should be free to go to heaven. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಅವರ ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚಾಲಾಯಿತು. And now the kingdom is closed before them. ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೋಪ ಬಂತು, ಯಜಮಾನಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೋಪ The ಬಂತು. master got very angry. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಪ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ That anger means ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. that shows that one who has asked excuse, the excuse ಯಾಕೆ is not- ದೇವರ ರಾಜ್ಯ 2000 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? Why the kingdom of God was not inherited by the Israelites by God's the command ಗೆ 2000 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ years? ಇಲ್ಲ. Because they asked excuse and God has not excused them. என்னவா? தேவ ராஜ்யத்துல என்ன பண்ண For முடியாது? the kingdom of God there is no எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு excuse. நம்ம தப்பிக்க You முடியாது. cannot escape by giving lame எக்ஸ்கியூஸ் excuses. கேட்டா எக்ஸ்கியூஸ் கிடைக்காது. Even if you ஆனா ask, வரணும். you will not get. ಇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, They didn't come. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತದೆ But ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ they ಕೊಡ್ತಾರೆ. are waiting because of the excuse they'll come. ಇಲ್ಲ. No. ಈಗ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, And now it is said to the ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, servant, go and tell, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು. whoever you find you bring. ಈ ಯಹೂದ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು? Whoever the Jews rejected, ಅನ್ಯರನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, the Gentiles, ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಬೇಡ the ಅಂದ್ರು, sick, ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಬೇಡ the ಅಂದ್ರು, sinners, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. tax collectors, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು and ಕರ್ಕೊಂಡು God invites them now. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ Who are they? Now, ನನ್ನ we, ಕೈ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ we, ಕೈ ಚಲೋ ನಮಗ್ ಚಾನ್ಸ್. it is our chance now. ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಕೆಚ್ಚಿച്ച ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಚ್ಚಿച്ച? Did we receive it like grace or did we struggle? அவங்க வராததுக்கு நம்ம ಖರ್ಚು. Because they didn't come, we got a chance. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಮದು ಆಬ್ರಹಾಮ್ ಪಿಳ್ಳೆ We are Abraham's children. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಗದಿಯೇ ಇಲ್ಲ, We are not worthy to tell that. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. We ಅಬ್ರಹಾಮ್ don't have the rights also to say. ನಮಗ್ ಮುಟ್ಬಿದಾವೆ ಇಲ್ಲ, Because we don't have our ancestors. ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಬಿದಾಗಲ್ಲ ಪೇಯಿಗೋ, All our ancestors are Satan. அந்த பேய்க்கு பின்னால நாம வந்தது. We have followed through them. அந்த பேய் பசங்களுக்கு நம்மளுக்கு பரலோகராஜ்யம். And for that, satanic children, for us, we have kingdom of கடவுளே God. தெரியாதவங்க, We don't know God. கடவுளே புரியாதவங்க, We don't know God. கடவுளே நம்பாதவங்க, We don't believe in கடவுள் பின்னால God. போவாதவங்க, We don't follow God. கடவுளே யாருன்னு தெரியல, We don't know who He is. விக்கிரங்களை வணங்குனதோ, We worship idols. என்னென்னமோ எப்படியோ பண்ணதோ. And we did so many things in different ways. கிளாப் பண்ணி அவனுக்கு கூப்பிடுறான், கம் God invites, come. ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. Come. ಅಂತ ಕುರುಡ ಯಾರು? Who is the blind? ದೇವ್ರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, Yeah, we have not seen God. They don't ದೇವ್ರು believe. ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, They have not heard about ಮುಖ God. ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ They ಆಗಿಲ್ಲ have ಅಂತ not ಹೇಳಿ spoken about ಕುರುಡ God. ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ. We didn't walk for God. ನಾಮದ ಇದೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡ ಕಿರುಡ ಮೂಗ ಎಲ್ಲ We are the lame, blind, mute. ಎಲ್ಲ ಪುರುಷತ್ತಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಇದ್ರು Even if we have eyes, they didn't see. ಕುರುಡರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್, Blind were best than them. ಅದೇ ಬ್ಲೇಮ್ ನಾವು. And that blind is we. ಇಟ್ರು ನಾವಲ್ಲ. We are the lame. ಈಗ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರಾಗದ್ರೆ Who all are going to the heaven now? We the lame. நம்மளுக்கு பரலோகராஜ்யம். For us the kingdom. சொல்லுங்க பக்கத்துல எனக்கு பரலோகராஜ்யம். For you the kingdom. சொல்லுங்க எனக்கு For பரலோகராஜ்யம். me the kingdom. எதுக்கா? Is that for me? எனக்கு For me. எந்த ராஜ்யம்? Which kingdom? யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ராஜ்யம் The அவங்களுக்கு. kingdom that was given to the Jews is not for them now. For me it is. ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಯೋಧಿಗಿಲ್ಲ ಈಗ. For Jews it was there. Now it is not for them. அந்த ராஜ்யம் எனக்கு. It's for me. இந்த 2000 வருஷமா இயேசு வந்து கொண்டு From 2000 years, எல்லா நொண்டிகளெல்லாம் பரலோகராஜ்யம். all the lame are walking. குருடர்களெல்லாம் All the தேவராஜ்யம். blind is receiving kingdom. செவிடர்களுக்கெல்லாம் All the பரಲೋகರಾಜ್யம். deaf is going to the ಅಂದ್ರೆ kingdom. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅರಿಯದ ಕೇಳದ ಎಲ್ಲ ಈ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳ ನಮಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಒಳಗೆ And we who have not known, we have not spoken, we have not walked for God, God is taking us to His kingdom. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. How many of you understood this? ಇವನ ಬರ್ಬೇಕು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗೋದು ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ. How many might have? ಯಾವ್ದ್ರ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅನ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಈಗ. Is Jews more in number or Gentiles? ಅವ್ರು ವಸನ ಬರ್ಸಿಲ್ಲಮ್ಮ. Let's ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 7:9 Revelation 7:9. ವಸನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟನು ಮುಗಿಸ್ತೆ. ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಗೋ ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದಂತ ಎಲ್ಲ ಬಯಸಲಮ್ಮ ಯಾರಿಂದಲೂ No one, ಯಾರಿಂದಲೂ no one, என்னாலையும் உங்களாலையும் for me and you, ஞானிகளாலையும் even the wise, பெரிய பெரிய பண்டிதராலையும் scholars, கணக்கு போட முடியாத அளவுக்கு not count. அது ಸಮೂಹವು மகா Great multitude. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ஆ ಎತ್ತದ ಕುರಿಯದಾತನ ಮುಂದೆಯೂ ஆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ஆ ಅವರು ಸಕಲ ಹೇಳಿ ಜನಾಂಗ ಕುಲ ಪ್ರಜೆ ಭಾಷೆ Nation, tribe, people and language. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಿಂದ All the religions, ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದ all the ಎಲ್ಲ tribes, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ all the people, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ all the ಯಾರು languages. ಇದೆಲ್ಲ Who are they? ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳ ನಾಮ್ಲ Is that for the Israelites or we? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ நம்மளுக்கெல்லாம் பண்டிகை For us it is feast. இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இருந்தது தூக்கி நம்ம விட்டார் For Israelites it was. Yeah, it was it's the given to Bible us. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪಾತ್ರರ ಅಂತ Truly are we worthy for it? ಇಸ್ರೇಲಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಮ ತಾತ ಅಲ್ಲ To tell for them also Abraham is not a grandfather. ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ We don't have any relationship also. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 70 ಸಂತತಿ ಇದೆ There are 70 ನೋವನ generations. ಸಂತತಿ 70 70 generations through Noah.
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಅಬ್ರಹಾಮ. In them one generation. 69 ಇದೆಯಲ್ಲ, 69. Other 69. ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳನೇ ಇಲ್ಲ. In Old Testament they don't have place in the world. ಈಗ ಒಂದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 69 ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ಬಿಟ್ರು. Now God removed that one and told 69 is coming. ದೊಡ್ಡ ಸಂತತಿ So ಒಳಗೆ. that is called as a great multitude here. ಅವನಿಗೆ ಗಂಡಾರ ಗೊತ್ತಾರೆ. For them 2000. ఇప్పుడు కూడా వాంగొన్నారే. Even today they God says I'll give. నాలో అందరూ పోంటారు. And they said no, we will come, you ನಮಗೆ go. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗೋದಲ್ಲ. For us it is permanent place, they said. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾங்க ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ உள்ளவங்க. For them they were rejected and we were invited. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குப்பா. I am very happy. உங்களுக்கு ஹாப்பியா இருக்குல்ல? Are you happy or not? I don't நீங்க know. பரலோகம் வந்திருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். You are coming to heaven, it is such a big blessing. ஃப்ரீயா வந்திருக்குது. Freely we are coming. காசே கொடுக்கல நீ. Without money. ஒண்ணுமே பண்ணல. Nothing we have done. ஒரு தியாகம் பண்ணல. No உங்களால sacrifice. தேவனுக்கு பண்ண நடக்கவே இல்ல. And nothing has happened through us. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಗಳಾಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ. ಏನು ಸಾಧನೆ Nothing ಮಾಡಿಲ್ಲ. we did. நம்ம கடவுளுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல. Nothing we did for God. இயேசுவை நம்பிட்டோம். We just believed அவர் தான் Jesus. தெய்வம். We accepted him அப்ப as கல்ல God. கூட நாங்க நம்பிந்தோம். And we were believing. மனுஷரை நம்பிந்தோம். We were believing in man. தூக்கி போடுறோம். We keep aside. ஜீசஸ் தான் காட் நம்புறோம். And we say only என் Jesus. பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் நம்புறோம். We believe he forgives us. எனக்கு உங்க ராஜ்யம் கொடுங்க. And for me you give. வா மகனே இட்டு போறப்பறோம். Jesus will just take you in. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சொல்லுங்க. It's free of cost. அதுக்கு கிருபைಯಿಂದ ரட்சிக்கப்பட்டோம். That is through grace we are எந்த saved. புண்ணியமா பண்ணல. I didn't do any good யாருக்கும் things. நன்மையும் செய்யல. I didn't do ஆனா any அது good பண்ணல. things. But I got there. ஆபிரகாம் பேரை சொல்ல தேவையில்ல. No need to tell ஈசா Abraham's பேரை சொல்ல name. தேவையில்ல. Isaac's name. யார் பேரை சொல்லிக்காதப்பா. இயேசு பேரை சொல்லி உள்ள விட்டுறணும். You tell Jesus' name and you will ஆனா enter. வெளியில போனா ஆபிரகாம் தெரியுமான்னுவாங்க. Old Testament, do you ஈசா know Abraham? தெரியுமான்னுவாங்க. Do you know அப்ப Isaac? தெரியும்னா உள்ள வாங்குவாங்க. Only when you know the well. இப்ப ஆபிரகாம் தேவலை ஈசாக்கு தேவலையாக தயாங்கல. இயேசு சொல்லி போதடி. Now you tell only Jesus, it is enough. எத்தனை பேர் ஆபிரகாம் பேர் உள்ள வரீங்க? How many of you will come through Abraham's name? How many of you will come through Jesus' name? இப்போ நம்ம கிறிஸ்து நிறைய பேர் நான் ஆபிரகாமின் குமாரன் நான். Even நீ today. ஆபிரகாம் குமாரனே அல்ல. Many Christians will tell, I am Abraham's son. No, you are not an Abraham's son. எப்போதோ எந்த காரணத்துக்கு நான் ஆபிரகாமின் குமாரன் சொல்லிடாதே. Never say that you are Abraham's son. அவன் பேர் சொன்னவங்களுக்கு இன்னைக்கு பரலோகத்துல இடமே இல்ல. Even if you tell you don't have place. ஆனா இயேசு பேரை சொல்லுகிறவங்களுக்கு வானம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. But if you call the name of Jesus, the heavens will open and take you up. வந்து மரியா பேர் சொல்லி உள்ள போயிடுச்சு போறீங்க. அது தப்பு. Don't even say Mary's name and you'll go off inside. No, it's அதுல not. இயேசு பேர் சொல்லி உள்ள போனதோ. They only entered in through Jesus' name. வெறும் பரலோகம் திறக்கப்படுறது இயேசுன்ற நாமத்துக்கு மாத்திரம். Only the heavens will be opened for the name of இந்த Jesus. இஸ்ரேல் மக்கள் எப்படி முட்டாள்களோ How the Israelites are foolish. இந்த மாதிரி முஸ்லிம்ஸ் கூட பெரிய முட்டாளா இருக்கிறாங்க. Like this, the Muslims are also fools. இயேசு எங்க சொல்லிருக்கார் நான் தான் கடவுள் Where சொல்லிருக்கார். did Jesus say that I am God? அப்படி சொல்லிட்டா நான் அப்படியே உள்ள வந்துட்டேன். If you tell me that, I will come of it. கடவுள் நான் தான் சொல்ல மாட்டாரு. God will not say that I am God. அவருடைய காரியங்களை பார்த்து அவரை பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் அவரை தான். By looking his deeds, we need to understand that he is God. ஏன்னா உலகத்துல அவன் நான் கடவுள்ன்றான். Because there are many people who declare themselves as God. குங்க போடுறது கடவுள்ன்றான். They'll put kumkums and they'll say they are God. நான் தான் கடவுள்ன்றான். They'll stand stiff and they'll say they are God. அங்க போட்டு கடவுள்ன்றான். And they'll put a white robe and they'll say they are God. போடுறது அவன் கடவுள்ன்றான். And one person என்ன naked is பைத்தியக்காரங்க God. கூப்பிட்டுக்கறாங்கன்னா How foolish people are in this இயேசுவை world. காட்டிக்கிறோம் வந்தீங்க. And should Jesus declare that he is டூப்ளிகேட் God? எல்லாம் காட்டுது. The duplicate says ஒரிஜினல் கடவுள் யாருமே ரூபத்தை the காட்டாது. original God will never அவரை say and தேடினா show. அவரை கண்டுபிடிக்கலாம். If you search, you will find. Seek the Jesus, you can find out. You will seek him, then only you can எப்படி find him. தேடணும்? How to seek? அவரை ஜெபத்துல தேடு. Seek him in prayer. ஆராதனையில தேடு. Seek him in வார்த்தையில worship. தேடு. Seek him in word. வார்த்தையில கண்டுபிடிச்சிடலாம். Through that you will understand. வாக்கியத்துல இயேசுவை கண்டுபிடிப்பது. Through word you can find. உங்களுக்கு ஒரு ரூபத்தா ஒத்துச்சா எனக்கு ஒரு பெரிய அதிகாரி. One authority person came. இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் ஹெட். He is the head of chief of Indian Oil அவர் Corporation. ஜெபத்துல நான் தான் பைபிளை கத்து கொடுத்தேன். And pastor was teaching him the Bible. ராஜ்குமார்னு சொல்லி. His name was Rajkumar. Now he's பெரிய retired. பணக்காரன். A very rich person. அவர் சொன்னாரு They said, எனக்கு கண்முன்ன நிக்க வச்சா இயேசுவை அப்படியே நம்பிடுவேன். if you make Jesus to stand before me, I'll believe. சார் நீ கண்ணுக்குள்ள நிக்கிறது நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க. Even if he stands, you'll not ஏன்னா believe. நிறைய Sir. பேருக்கு கண்ணுக்குள்ள நின்னுக்கிறாங்க. Because God appeared to many. நான் தான் இயேசு நான் தான் இயேசு Many people declare saying that I am Jesus. அப்படியெல்லாம் இயேசு இமுக மாதிரி வந்து நிக்க மாட்டாரு. Like them, Jesus will not
not come. அவரை நம்புனா அவர் வந்து நிப்பார் முன்னால. If you believe in it, then only he'll come and stand before you. அப்படிங்களானாரு. Then he said, is that the case? நானும் இயேசுவை பார்க்காதத தான் நம்புறேன். I didn't believe, I didn't see Jesus and I believed. அப்புறமா தான் அவர் எனக்கு வெளிப்பட்டு நான் தான் நம்பினேன் நான் தான். He showed and he made me see. அப்போதான் இயேசுவை பார்த்தா என்ன அழகா இருக்காரு தெரியுங்களா? You know how beautiful he இந்த is? போட்டோல இருக்கிறது நல்லா இல்ல. In the photos he is not இந்த good. போட்டோக்கு நம்ம மாதிரி மனுஷனியோ. He is man like us. நீ போட்டோ ஜீசஸ் ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೀಸಸ್. The Jesus who ಅದ you ನಮಗೆ see, ಮನುಷ್ಯರ ಫೋಟೋಗಳು ಅದು. they all are people like ಅದ அந்த us. ಫೋಟೋகளை வெச்சு வணங்காதே என்று. So don't worship them. அந்த போட்டோல வந்து போட்டுருக்காங்க பேப்பர்ல போட்டுருக்காங்க. People நான் who ஜீசஸ்ல அப்ப நானது அவரல்ல பேச போடுகிறேன் நான். and they say themselves has written, I'm not Jesus. அதுக்கு அதான் அந்த போட்டோ வைக்க நான் சொல்றது. Only they say don't keep the photos. மேன் ஃபிகர் இது. That's man figure. அந்த ஃபிகர் இயேசு இல்ல. Jesus is not அவர் that. ரொம்ப அழகா இருக்காரு. He is very beautiful. 10,000 ಜನರಲ್ಲಿ Among Twitch up 10,000 Brian. he is mighty. very beautiful. Very beautiful. நான் இயேசுவை இவ்வளவு கிட்டல பார்த்தேன். A pastor ஒரு witnessed 5 feet Jesus முன்னால. from 5 feet. என்ன அழகா இருக்காருன்னா How beautiful he is. முகம்லாம் பார்த்தேன். The நம்ம face. முகத்துல பாரு இப்ப இந்த வயசுக்கு இப்படி இருக்குது. Our face in this age only it's become அவர் like 2000 this. வருஷம் வந்து போயிருக்காரு. 2000 years ago he came and இப்ப கூட went. புரியல அண்ணா மாதிரி வெளிச்சம். Still his face is so radiant. எங்க மாதிரி சுருங்கின அப்படியே இல்ல. There's no wrinkles. சுத்தல அவர் முகத்துல. No wrinkles. தொட்டு பகலான்ற அண்ணா மாதிரி ஒரு அன்பு வர பார்த்தாலே Once we see, we feel that love to touch him. very very best feeling. That feeling was best. அவர் உள்ள வந்தது ஆளுக்குள்ள And if he came என்கிட்ட inside, பேசும்போது as he was அந்த talking, அன்பு அந்த வல்லமை அந்த அபிஷேகம் அப்படியே இறங்குது உள்ள. that love, that power and anointing came. அப்பதான் சொன்னார் இனிமேல் உன்னுடைய கூட நான் இருந்து வல்லமையான காரியங்களை செய்வேன். And then only he promised, I will be with you and do mighty அப்பதான் இந்த things. அற்புதங்கள் நடக்க பேசினார். And then only the miracles started happening. அப்பதான் தான் என்னுடைய பேச்சுகள்ல வல்லமை வந்தது. Power came through my words. அந்த இயேசு பார்க்க விரும்புறீங்களா? Do you want to see Jesus? இங்க பார்க்கணும் எவன்ல பார்க்கலாம். Here if you don't see also in இங்க heaven. பார்க்கலாம். Here you can. முடியலன்னு அங்க பார்த்தலாம். If not, you can see him அங்க there. தொட்டு தொட்டு கூட பார்க்கலாம். There even you can touch and feel ஸ்பெஷல் him. பர்மிஷன் வேணும் அதெல்லாம் No அப்படியே permission, nothing. You can go and touch and feel him. ப்ளீஸ் வாங்கல. Please do come. நானும் ஒரு சில கூப்பிடுற வாங்கல உள்ள. Even I will invite you. Please ஃப்ரீ come. ஆஃப் காஸ்ட். It's free of cost. டிக்கெட் ஃப்ரீ. Ticket free. பூமியில இருந்து எவனுக்கு டிக்கெட் ஃப்ரீ? From earth to heaven, the ticket is நோ free. காஸ்ட் நோ காஸ்ட் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ. No cost, no EMI. எந்த இஎம்ஐ கூட இல்ல. No அப்படியே EMI. மேல வரல. You can just அவரை come. நம்பிட்டு வந்தேன். You believe and நம்பின செட் விமானம் போல இங்க இந்த பூமியில நம்மள பறக்க if you just believe it is enough, like a jet you will be flying. அதுக்காக தான் ஆவியான வச்சு போயிருக்காரு. So only the Holy Spirit is your அந்த friend. ஆவியான எடுத்தா உங்களுக்கு நல்லா ஃபியூல் போட்டு அப்படியே கேஸ் பலூன் மாதிரி That போட்டு Holy Spirit will give you fuel and flourish you there. ನಾನು ನಾನಕ ಕಾತಿರ್ತೀನಿ ಆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ I'm ಇದ್ದೀನಿ. waiting for that day. ಯಾವಾಗ ದೇವರೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಲೂನಿಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? When will you take me like a gas balloon and I'll fly over to எப்ப இந்த you? ராஜ்யத்துல போய் அவரை முகமுகமா பார்த்து இந்த தானியேல் எல்லாம் கேட்டமே இந்த மோசே எல்லாம் இவெல்லாம் பேசி எப்படியா நான் அப்ப நானும் போய் பேசிக்கலாம்னு சொல்லி As Daniel asked, as Moses asked, let me also speak like that. உங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே இஷ்டம் இல்லைங்களா? You don't have that desire. சீரியஸா பண்றது Very seriously you are seeing. சோ சீரியஸா போய் உட்கார்ந்து சீரியஸா இது ஓகே Very seriously you go sit and come. அது சீரியஸா இல்ல. No, it's not that place. Enjoy. You need to enjoy. ஜாலி ஜாலி It's a banquet இந்த place. ஜாலி இது ஒரு மாதிரி ஜாலி இது. Here it is something பாவச்சாலி அது பசுத்த sinful. ஜாலி. There it is a அங்க holy போனா one. இருக்கிற அன்பே வேற. That love is different. Thank you, God bless you. ஆனா ஒன்னு சொல்ல கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு. Lastly, one thing. இந்த ராஜ்யத்துக்கு வராதேன்னு சொல்லிட்டாங்க, வரலன்னு சொல்லிட்டாங்களே. And those who said no for this kingdom, அவங்களுக்கு இந்த ராஜ்யத்துல இந்த சாப்பாட புசிக்க கூடாதுன்னு. they should never enter into the banquet. சோ யூதர்களுக்கு இந்த ராஜ்யத்தின் இந்த எந்த ஆசீர்வாதமும் கிடைக்காது. So for Jews, they will not get any blessings of this kingdom. புரியல? அதுதான் நடக்குது. That's what is happening. யூதர்கள் பரலோகம் போகவே முடியாது. The Jews cannot go to heaven. யூதன் சொன்னா பல கூடாது. If you say that you are a Jew, ஆபிரகாம் சொன்னா கூடாது. if you say Abraham, சொல்லு இயேசுவே. say Jesus. அவன் இயேசு சொல்ல மாட்டான். But he won't சொல்லல tell அவனுக்கு you. இல்ல. Otherwise, no. நம்ம இயேசு சொன்னா உள்ள விட்டுறது. If we say Jesus, நாமளும் ஆபிரகாம் விட உள்ள மாட்டோம். if we to call Abraham, we are also not allowed. என்ன பேச தெரியும்? Yes. The name above all names. Jesus is the name எல்லா above all ಹೆಸರಿಗಿಂತ names. It's the name above all names. Jesus சொன்னா Jesus வானமும் means பூமியும் கீழே மேல ஆடுதா. the heaven and earth will tremble. அப்படியே வாசல்கள் திறக்கப்பட்டு The doors அப்படியே will ராஜ்யத்துக்குள்ள போய் like that we அவரை go in சந்தோஷம் பார்த்து and we will see சந்தோஷம்
அடைகிற அனுபவம். and we will be happy. அப்ப யூதர்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? Is Jews having chance? இப்போ வந்து இல்ல. Not now. வருகை நம்ம எல்லாம் போன பிறகு நம்மளால முடிஞ்ச After our turn. அங்க மிச்ச மீதி சீட் இருக்கா? இல்ல Left out seats are there. இருக்குதான் உனக்கு காட்டலங்க. That's not shown. ஆனா தானியேல் தரிசனத்துல போடப்பட்டிருக்கு. But in Daniel it's இந்த written. கொஞ்சம் சீட் மிச்சம் ஆகும். Few seats will be there. கொஞ்சம் சீட். Very few. அத சக்கரை சொல்ற கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கு. Only few seats. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Zechariah also says. ದಾನಿಯೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. Daniel also says. ಅದು 7 ವರ್ಷಗಳ ಆಂಟಿಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ 7 years and ಯೇಸುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾರುವಂತ ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. One who accept Jesus and die as a martyr, for such Jews it அப்ப will. கூட இந்த புறஜாதிகளுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. Even Gentiles will have chance. நம்ம பாஸ் ரட்சிக்கப்பட்ட The pastor is already saved now. இயேசு ஒரு பாவம் செய்தார். When Jesus is coming, he committed sin. நீங்க எல்லாம் மேல போறீங்க. You all will go up, then he didn't. நீங்க தான் கேரனா இருக்கும். He's your. அவன் எல்லாம் போய் என்ன எல்லாம் போயிட்டாங்க நான் தான் போல இங்கறேனே. Then he will realize all have gone and I நான் will. தான் யூதர்களுக்கு அண்ணன். Then I will be like the brother now. யூதர்களுக்கு எல்லாம் பாஸ். For all the boss நான் will choose. தெரிஞ்சுக்கிற உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். I'll tell all the மெம்பரை Jews. பிரச்சனை இப்ப போய்டுவோம். Now we all will go off together. ரக்த சாட்சி சத்தம். And only if you die as a martyr, then ரக்த you. சாட்சிக்கு மாத்திர பரலோகத்துக்கு சாகும். Only for the martyrs then. யூதன் இயேசு பேர் சொல்லி சாகணும். The Jews should நானும் declare இயேசு Jesus பேர் and die. சாகணும். Even I should அப்போ அந்த declare Jesus ராஜ்யம். and die. Then only that. அப்படிப்பட்ட ஒரு கும்பலுக்கு தான் பரலோகம் ஒண்ணு ஒரு இடம் காலி இருக்கு. For such people only the kingdom is given. There are few seats there. அந்த மார்ட்டியர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் இருக்கு. For martyrs it is a special ரக்த place. சாட்சிகள் இருக்கு. It's a special அந்த place. இடத்துல தான் காலி சீட் இருக்குது. That place is vacant. நாம படிச்சது இந்த இடத்துல இங்க சீட் இல்ல. But இதெல்லாம் here full it is filled. இதுல எல்லாம் யாருக்கும் போக முடியாது. Here they can't ரக்த go. சாட்சி வந்து மார்ட்டியர்ஸ் பிளேஸ்ல வரும். Only in martyrs list they can come. ஓகேங்களா? Is that enough?